샬롬. Shalom. 아파가바르. 하나 더 할게요. Maka satu lagi. Shalom. Tuhan Yesus mengasihi Anda. 너무 보고 싶었습니다. Saya kangen banget sama kalian semua. 안녕하세요. 아가파오 교회 김모현 목사입니다. Halo, saya pendeta Agapau Pastor Joshua. 한국에서는 항상 이렇게 인사하거든요. Kalau di Korea selalu 안녕하세요. apa? Annyeonghaseyo. 네. 그래서 여러분 잘 지내셨나요? Apakah saudara-saudara kabarnya baik? 전 되게 보고 싶었는데. Saya kangen banget sama saudara-saudara di tempat ini. 여러분들은 보고 싶으셨나요? Apakah saudara kangen juga sama saya? 오늘 저를 처음 본 분들도 계실 겁니다. Mungkin di sini juga ada yang pertama kali ketemu dengan saya. 네, 먼저 우리 기도할까요? Jadi kita akan berdoa dulu. 네. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya, penciptaannya yang telah dibuatnya itu. 예수님 오늘 우리를 복주기 위해 거룩하게 하셨습니다. Tuhan, hari ini terima kasih untuk hari ini telah memberikan berkat kepada kita. 거룩하다는 것은 구별되는 것입니다. Tuhan, untuk menjadi kudus adalah untuk kita memisahkan diri kita. 거룩하다는 것은 세상에서 살지만 세상에선 그리스도인으로 사는 것입니다. Untuk menjadi kudus kita walaupun hidup di dunia tapi kita tetap hidup dalam Kristus. 네, 복을 주시는 건 바라크, Untuk memberikan berkat itu adalah kata barak. 무릎을 꿇다는 뜻입니다. Itu berarti untuk berlutut di hadapan Tuhan. 예수님 우리가 세상에 무릎 꿇지 않게 하여 주시고 Tuhan, biarlah kita nggak berlutut di hadapan dunia. 돈에 무릎 꿇지 않게 하여 Kita nggak berlutut di 주시고 hadapan uang. 내 자리에 무릎 꿇게 하지 않게 하시고 Kita nggak berlutut di hadapan posisi kita. 자녀나 내 남편이나 아내에게 무릎 꿇는 것이 아니라 Kita nggak berlutut di depan anak kita, di suami kita atau di istri kita. 세상의 힘과 권세에 무릎 꿇는 것이 아니라 Kita nggak berlutut di kuasa atas 오늘 dunia. 예수님의 이름 앞에 무릎 꿇기를 원합니다. Kiranya kita hanya berlutut di hadapan Engkau. 그리고 오늘 샤바트, Dan hari ini Sabat 안식, adalah hari istirahat. 주님 그치는 것입니다. Itu hari Engkau menyelesaikan semua pekerjaan Engkau. 끝나는 것입니다. Akhirnya, 슬픔이 끝나게 하여 주시고 kiranya Engkau mengakhiri kesedihan kita. 어둠이 끝나게 하여 Kiranya Engkau 주시고 mengakhiri kegelapan kita. 지치는 마음이 끝나게 하시고 Kiranya rasa capek kita juga diakhiri. 아픈 마음이 끝나게 Rasa 하셔서 sakit kita juga diakhiri. 즐거움과 Kiranya dalam sukacita, dalam keberanian, 안식과 dalam istirahat, 기쁨과 dalam sukacita. 소망이 가득한 주일 예배가 되게 하옵소서. Dan kiranya hari ini bisa menjadi ibadah penuh dengan pengharapan. 부족하고 연약한 종이 섰습니다. Engkau telah memanggil saya yang penuh kekurangan ini. 그러나 크고 위대하신 당신의 계획을 말씀하여 주십시오. Tapi Engkau yang luar biasa yang telah berbicara kepada aku. 저는 아무 말도 할 수 없는 자입니다. Saya orang yang tidak bisa berkata apa-apa. 그러나 당신의 자녀들이 여기 있사오니 Tapi di sini aku sebagai anak Engkau. 당신의 자녀들에게 아버지의 마음을 온전히 전할 수 있는 귀한 통로 될 수 있도록 도와주옵소서. Kiranya Engkau menggunakan aku sebagai alat untuk bisa menyampaikan kasih Engkau di tempat ini. 감사합니다. Terima kasih ya Tuhan. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. 아멘. Amin. 아멘. 네. Amin. 옆에 있는 분한테 인사해 Mari kita 주시면 sapa satu sama yang lain. 당신은 하나님의 아들 딸입니다. Engkau adalah anak-anaknya Tuhan. 인사 좀 해주세요. Kita sapa yang di kanan dan di kiri bahwa 옆에 Engkau adalah 있는 anak 분한테, Tuhan. 당신은 하나님의 아들입니다. Engkau adalah anaknya 형제에겐 Tuhan. 아들, 자매에겐 딸입니다. Kalau bagi yang putri itu, yang cewek itu putri, yang cowok itu putra. 왜냐하면 그 성경 창세기 1장에 이렇게 기록되어 Karena 있습니다. di kejadian 1 dikatakan 하나님이 하나님의 형상과 모양을 담게 하셨다고 하셨어요. kita diciptakan sesuai dengan rupa Tuhan. 형상은 이미지입니다. Gambar itu adalah image. 그러니까 우리 겉모습을 하나님을 담게 하셨다는 Jadi 거예요. bagian luar kita itu kita mirip dengan Tuhan. 근데 그 모양까지도 담게 하셨습니다. Tapi dikatakan kita juga serupa dengan Tuhan. 선하게 지으신 거죠. Itu kita diciptakan dengan baik. 그리고 우리에게 자유 선택권을 주셨습니다. Terus dia memberikan kita pilihan dalam hidup kita. 기계처럼 로봇처럼 사는 것이 아니고 Jadi kita nggak hidup seperti robot. 하나님이 기뻐하시는 걸 선택할 수 있게끔 우리를 지으셨어요. Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa memilih sukacita dalam Tuhan. 그리고 흙으로 우리를 빚으시고 Dan kita diciptakan dari debu. 코에 생기를 후 하고 불어넣으셨어요. Terus Tuhan menghirupkan kita punya nafas kehidupan dalam kita. 그래서 우리는 사는 영이 됐습니다. Dan kita menjadi jiwa yang hidup. 하나님의 말씀대로 모든 만물들이 이루어져 갑니다. Tuhan itu dengan firman-Nya dia bertatakan dunia. 하나님이 창조하신 이 창조를 누구도 가릴 수 없습니다. Nggak ada yang bisa membuat seperti apa yang Tuhan ciptakan. 그런데 유일하게 생각하고 결정하고 행동하는 그런 인간 피조물 중에 딱
하나인 인간을 만드셨습니다. Tuhan hanya menciptakan satu ciptaan yang bisa berpikir, yang bisa mengambil keputusan, yaitu adalah manusia. 그래서 보시기에 심히 좋았다고 Makanya 하십니다. waktu Tuhan menciptakan manusia, dilihatnya baik. 그게 토브하다라는 뜻입니다. Itu artinya kata toh. 너무 행복하다. Itu artinya sangat-sangat senang. 내가 너를 보면 너무 행복해. Tuhan waktu melihat kita begitu bahagia. 내가 너를 보면 너무 기뻐. Aku waktu melihat engkau, aku begitu bahagia. 이게 여러분 당신이 이 땅에 존재하는 이유입니다. Itu adalah alasan kenapa kita ada di dunia ini. 그냥 하나님이 당신을 보면 좋아하시는 거예요. Karena Tuhan melihat kita di dunia ini, Tuhan sangat senang melihat kita. 세상에 어떤 사람이 당신을 보면 좋아하겠습니까? 그래. 관심조차 갖지 않는 우리들인데, Kita tuh orang yang mungkin dunia pun nggak peduli dengan hidup kita. 근데 제게 딸하고 아들이 있거든요. Dan saya itu punya putra dan putri. 네, 우리 딸이 아쉽게도 저를 닮았습니다. Putri saya tuh mirip sama saya, sayang sekali. 우리 와이프가 정말 미인이거든요. Istri saya tuh cantik banget tau. 와이프를 안 닮고 저를 닮았어요. Tapi dia nggak mirip sama istri saya, dia mirip sama saya. 처음에 태어났을 때 Jadi waktu awalnya lahir, 정말 기대했습니다. jadi saya tuh benar-benar kayak menantikan gitu. 그리고 이제 가서 아이를 딱 봤는데 Terus saya pergi ke anak saya dan saya lihat, 저를 닮은 거예요. terus dia mirip sama saya. 네, 근데 사람들이 이제 우리 아기가 태어나고 딸이 태어나고 딸이니까 너무 예쁠 줄 알고 막 와 그러고 가가지고 와 그리고 얼굴을 딱 봐요. Jadi orang-orang waktu tahu anak saya lahir pada datang, terus kayak kirain bakal 근데- cantik gitu. Terus dia datang kan lihat anak saya. 지금은 이제 20살이 돼서 되게 예쁘거든요. Sekarang dia umurnya udah 20, dia cantik sekali 네, sekarang. 태어났을 때는 진짜 여자 김무열이었어요. Tapi waktu dia lahir, dia tuh benar-benar kayak versi ceweknya saya gitu. 사람들이 딱 보고 Jadi orang kayak lihat, oh 이쁘다고 얘기를 안 해요. nggak bisa ngomong kayak, oh cantik gitu. 귀엽다. Dia kayak, gemas ya gitu. 저는 마음이 좀 슬펐어요. Jadi hati kayak saya tuh sedikit sedih. 엄마를 닮지. Harusnya dia mirip sama mamanya. 근데 제 한쪽 마음으로 Tapi ada bagian dari hati 행복했어요. saya sedikit senang gitu. 저를 닮아서 Karena dia mirip dengan saya. 두 가지 마음이 있었어요. Jadi ada dua hati dalam saya. 하나님 어떤 마음이실까요? Bagaimana hatinya Tuhan? 여러분이 모양은 하나님 같아요. Dari luarnya kita mirip dengan Tuhan. 근데 속 사람이 너무 악해요. Tapi dalam kita itu banyak sekali kejahatan. 하나님 마음 아프세요? Jadi hati Tuhan itu sakit. 근데 오늘 여기 와 있는 당신을 보시고 Tapi waktu melihat saudara-saudara yang datang di tempat ini, 너무 행복해하세요. Tuhan itu begitu bahagia melihatnya. 이곳에 와줬다고 Karena telah datang di tempat ini. 기억하십시오. Ingat baik-baik. 당신은 하나님의 아들입니다. Saudara-saudara anak-anaknya Tuhan. 당신은 하나님의 딸입니다. Adalah anak putrinya Tuhan. 여러분이 세상에서 살아나가는 그 모습을 보고 예수님의 이름이 높아지느냐 땅에 떨어지느냐 결정이 됩니다. Waktu Tuhan melihat hidup kita, nama Tuhan itu dimuliakan. 이전에 한국 교회의 성도들이 정말 뜨겁게 신앙생활했습니다. Dulu di gereja-gereja Korea mereka itu sangat beribadah dengan luar biasa. 그런데 어느덧 변질되어져 갔습니다. Tapi sekarang udah mulai redup. 모든 교회가 다 그렇지는 않습니다. Gak semua gereja itu seperti itu. 예전에는 크리스찬이라 그랬으면 칭찬했습니다. Dulu kalau dikatakan orang Kristen, pada orang memuji. 그런데 요즘에 한국에서는 한국 교회에 대해서 많은 질타를 합니다. Sekarang banyak sekali dikatakan hal-hal yang jelek tentang gereja di Korea. 그게 누구 탓일까요? Itu salah siapa? 하나님의 말씀이 변한 걸까요? Apa gara-gara firman Tuhan itu berubah? 아니요, 하나님 말씀은 진리입니다. Enggak, firman Tuhan itulah jalan kebenaran. 절대 변하지 않습니다. Itu tidak pernah berubah. 그런데 우리가 살아내지 못하는 거예요. Tapi karena kita yang tidak bisa hidup sesuai dengan 우리가 firman 하나님의 Tuhan. 말씀대로 내 삶에서, 내 영역에서, 내 가정에서, 내 직장에서 살아내지 못하는 거예요. Karena kita nggak bisa hidup sesuai firman Tuhan di tempat kerja kita, di keluarga kita, di pertemanan kita. 하나님의 형상은 그대로 갖추고 있지만 Di luar secara gambar kita sama seperti 이 Tuhan. 속 사람은 전혀 닮지 않은 거예요. Tapi dalam hati kita, dalam kita itu sama sekali tidak seperti Tuhan. 오늘 이 속 사람이 닮아가는 귀한 안식의 예배가 되기 Hari ini 원합니다. kira kita menjalani ibadah di mana kita bisa berubah hati kita seperti Tuhan. 사랑이 가득하길 원하고요. Kira kita dipenuhi dengan kasih, 기쁨이 가득하길 dipenuhi dengan 원하고요. sukacita, 평강이 가득하길 dipenuhi 원합니다. dengan damai sejahtera. 이게 성령의 9가지 열매예요. Itu adalah buah dari Roh Kudus. 사랑, Kasih, 희락, 화평, damai sejahtera, 오래 참음, bisa bertahan, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제 9가지의 열매입니다. Jadi ini adalah buah-buah dari Kudus, ada 9. 먼저 이것이 내 안에 가득해야 돼요. Ini harus penuh dulu di dalam hati kita. 이것이 하나님의 모양을 닮은 거예요. Ini adalah kita rupanya seperti Tuhan. 그럴 때 9가지 은사들, 고린도전서 12장에 9가지 은사들이 나타납니다. Jadi dikatakan di Korintus 2 tentang ada 9 karunia Tuhan. 지혜의 말씀, Adalah hikmat, 지식의 말씀, adalah kepintaran, 믿음, adalah iman, 신유의 은사, adalah karunia, 예언, adalah bernubuatan, 영분별, adalah bisa kita 방언, adalah untuk kita berbahasa roh, 통변. untuk kita bisa membedakan. 뭐죠 하나? 빼먹은 것 같아요. 믿음의 은사인가요?
apakah iman? 믿음. Adalah iman. 네, 9가지예요. Ada 9. 내 안에 성령의 9가지 열매가 맺을 때 Kalau ada 9 buah roh itu dalam kita, 성령의 은사들이 나타나기 시작합니다. akan ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. 여러분의 속사람이 오늘 하나님의 모양을 닮아가기 원합니다. Saya ingin supaya kita dalamnya kita supaya bisa berubah seperti Tuhan. 아멘. Amin. 아멘. Amin. 아멘. Amin. 하나님 보실 때 waktu 슬프지만 기쁜 게 아니라 그냥 마냥 여러분을 보면 기쁠 수 있게. Jadi walau bukannya Tuhan melihat sedih tapi bahagia, tapi Tuhan bisa benar-benar bahagia melihat kita. 아멘. Amin. 오늘 하나님 말씀 다 같이 합독할게요. Mari kita baca firman Tuhan untuk hari ini 마태복음 28장 dari Matius 28 ayat 18절부터 20절까지. 18 sampai 20. 다 같이 Mari 읽을까요? kita baca bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. 예수님이 12제자에게 말씀하신 승천하시기 전에 말씀하신 이 내용입니다. Ini yang dikatakan Yesus kepada 12 muridnya. 제자들에게 이야기하신 Ini yang 겁니다. dikatakan kepada murid-muridnya. 그리고 제자를 삼으라고 Dan dia 이야기하십니다. menyuruh murid-muridnya untuk melayani. 이게 우리를 이 땅에 남겨놓으신 모든 이유입니다. Ini adalah alasan kenapa kita ditinggalkan di dunia ini. 우리가 예수님 믿고 구원받았습니다. Kita menerima keselamatan dari Tuhan. 그런데 왜 우리를 데려가시지 않을까요? Tapi kenapa Tuhan nggak membawa kita 이 bersama? 땅에서 또 우리가 복음을 전해야 될 사명이 있는 겁니다. Karena masih ada jiwa-jiwa yang kita harus sampaikan penginjilan. 복음은 말로 전하는 게 아닙니다. Injil itu bukan cuma dengan kata-kata, 복음은 행동으로 전하는 tapi 겁니다. melalui kita punya aksi. 가정에서도 여러분들이 복음을 전해야 Di 됩니다. dalam keluarga juga kita harus menginjili. 내가 아빠로서 가장으로서 교회에서 어떤 집사로 장로로 교회에서만 거룩한 모습이 아니라 가정에서도 거룩한 모습을 살아내야 됩니다. Sebagai ayah kita di gereja mungkin kita melayani, kita punya posisi di gereja, tapi di rumah kita juga harus melayani keluarga kita. 직장에서도 크리스찬으로 살아내야 됩니다. Dalam tempat kerja kita juga harus hidup sebagai orang Kristen. 때론 어려움과 핍박이 있어도 우리가 손해를 보더라도 우리가 손해를 감수하고도 그러고도 우리가 인내해야 됩니다. Mungkin walaupun ada kita di tempat kerja, ada penganiayaan, jadi kita dirugikan, kita tetap harus sabar di tempat itu. 그것이 제자들에게 보여주신 예수님의 삶의 모습이었습니다. Itu adalah yang ditunjukkan Yesus waktu kepada murid-muridnya. 그래서 예수님 하늘과 땅의 권세를 가지셨다고 Makanya 하셨습니다. Tuhan memiliki kuasa atas langit dan bumi. 그런데 예수님 승천하시면서 그 영광의 자리를 누구에게 주셨을까요? Waktu Tuhan naik ke surga, siapa yang dia berikan kuasa itu? 하늘의 신령한 복, 땅의 기름진 복입니다. Jadi adalah berkat dari langit dan berkat di dunia. 이건 장자의 축복입니다. Ini adalah hak kesulungan. 이건 더블 포션을 이야기하는 Ini 겁니다. dikatakan tentang double 두 portion. 배의 축복입니다. Adalah berkat 2 kali lipat. 그런데 예수님 십자가에 피 흘려 죽으시고 우리를 구원하시고 그 자리를 양자의 영으로 우리에게 허락하셨습니다. Jadi waktu Tuhan mati di kayu salib, dia mengizinkan kita untuk memilih hak kesulungan tersebut. 결국에 우리는 예수님의 제자로 살아가야 됩니다. Pada akhirnya kita harus hidup sebagai muridnya Yesus. 오늘 설교 제목은 허다한 무리에서 제자로 가야 된다는 설교입니다. Hari ini judul untuk firman hari adalah menjadi murid Yesus di tengah orang banyak. 예수님은 슈퍼스타였습니다. Yesus itu adalah seorang superstar. 수만 명이 예수님을 쫓아다녔습니다. Banyak sekali yang terus mengikuti Yesus. 그러나 예수님의 제자는 12명뿐이었습니다. Tapi murid Yesus itu cuma ada 12. 모두가 제자가 되지 않았습니다. Enggak semua orang jadi murid Yesus. 수없이 따라다녔지만 Banyak sekali yang ikut Yesus. 그래서 여러분 허다한 무리는 굉장히 중요합니다. Jadi maka keramaian itu sangat penting. 왜냐하면 허다한 무리에서 제자들을 선택하셨기 Karena di 때문에. tengah keramaian Yesus memilih dia punya murid-muridnya. 그러나 허다한 무리가 끝내는 여러분 예수님을 못 박는 너무나도 놀라운 반전이 일어납니다. Tapi di tengah keramaian itu ada hal yang tidak disangkakan. 마가복음 10장의 말씀입니다. 마가복음 10장 46절에 보면 Markus 10:46. 허다한 무리와 함께 여리고에 나가시는데 바디메오가 예수님에게 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서라고 외칩니다. Jadi waktu Tuhan Yesus bersama murid-murid ada banyak orang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta berteriak kepada Tuhan Yesus. 허다한 무리가 쫓아다녔습니다. Jadi banyak sekali keramaian di tempat tersebut. 그러나 예수님의 치유와 능력을 맛본 사람들은 많지 않습니다. Tapi yang bisa merasakan kesembuhan daripada Yesus itu cuma nggak banyak. 예수님의 옷자락을 붙든 혈루병 앓았던 여인은 그 혈루의 근원이 말랐습니다. Ada seorang wanita yang dia memegang, dia punya ujung jubahnya Yesus, dia yang disembuhkan. 소경 바디메오는 많은 맹인 중에서 눈을 뜨게 되었습니다. Bartimeus itu bukan satu-satunya orang buta, tapi dia salah satu orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan. 결국엔 그들 안에 예수님이 왕이시요 창조주라는 주는 그리스도시요 하나님의 아들이시라는 걸 믿었기 때문에 그 역사가 Pada 일어났습니다. akhirnya yang terjadi kepada mereka mujizat itu gara-gara mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah anak dari Tuhan. Yesus adalah anak Tuhan. 예수님이 왕이심을 믿으십니까? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah raja?
예수님이 하나님이심을 믿으십니까? Apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? 아멘. Amin. 아멘. Amin. 아멘. Amin. 그러면 여러분 두렵지 않아야 됩니다. Jadi kita nggak boleh ada dalam ketakutan. 두려움이 없는 게 아니에요. Bukan karena kita nggak ada ketakutan. 상처가 없는 게 Bukan karena 아닙니다. kita nggak ada luka. 분노가 안 일어나는 게 Bukan 아니에요. karena kita nggak ada 그러나 kemarahan. 우리가 예수님을 믿는다면, Tapi kalau kita percaya kepada 그분을 Yesus, 닮아가는 제자가 되기 kita 원한다면 ingin untuk bisa mirip dengan murid 그분이 Yesus. 주시는 평강이 그보다 더 커야 되고, Kita harus ke damai sejahtera yang diberikan itu lebih besar daripada emosi 그분이 kita. 주시는 온유함과 겸손함이 더 커야 됩니다. Rasa belas kasihan dan rasa rendah hati kita harus lebih besar daripada itu semua. 세상에 수치스러움이 없는 게 아닙니다. Bukan gara-gara kita tidak dipermalukan oleh dunia. 가난 가운데 어려움이 없는 게 Bukan 아니에요. karena kita nggak ada kesusahan dalam kemiskinan. 그러나 우리가 예수님을 믿는다면 Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, 세상의 돈이 왕이 아니고 uang bukanlah raja kita. 세상의 힘과 권세가 하나님이 아니고 Kekuatan dan kuasa dunia bukanlah kita punya raja. 내가 믿는 예수님이, Tuhan yang kita percayai, 내가 따르는 진리가 yang kita ikuti kebenaran itu. 진짜 왕이고 하나님이시라면 Kalau benar-benar itu semua adalah raja kita, Tuhan 우리 itu 안에 adalah raja 반드시 kita. 평강이 임할 거고 Pasti dalam kita bakal ada damai sejahtera. 기쁨이 임할 거고 Pasti akan dicurahkan sukacita. 담대함이 임할 Pasti 겁니다. akan diberikan keberanian. 그것이 제자로 예수님을 따르는 거예요. Itu adalah murid-murid yang mengikuti Yesus. 우리가 믿음으로 예수님을 믿는 거예요. Kita percaya Yesus dengan iman. 돈을 믿는 게 아니에요. Bukan kita percaya dengan uang. 권세를 믿는 게 아닙니다. Bukan kita percaya dengan kuasa. 힘을 믿는 게 Bukan 아니에요. kita percaya dengan kekuatan. 그래서 여러분 이 허다물이라는 단어가 굉장히 Jadi 중요합니다. maka kata keramaian itu sangat penting. 허다한이라는 뜻은 히카노스라는 뜻입니다. Jadi artinya banyak itu dari kata hikanos. 충분하다는 Itu 겁니다. artinya cukup. 이게 여러분 큰 모임, 그러니까 많은 지혜, 많은 돈, 어떤 큰 무리들을 이야기합니다. Ini ngomong tentang keramaian. Jadi tempat situ ada banyak uang, ada banyak hikmat, ada banyak sekali orang-orang. 많은 지혜가 잘못된 걸까요? Apakah banyak hikmat itu adalah hal yang salah? 많은 돈이 잘못된 Apakah 걸까요? banyak uang itu adalah hal yang salah? 여러분 많은 성도들이 여러분 잘못된 걸까요? Apakah banyak jemaat itu adalah hal yang salah? 아니요, 그 중심이 중요한 거예요. Bukan yang itu yang salah, tapi hatinya yang 여러분에게 있는 많은 지혜가, banyak hikmat yang diberikan, 여러분에게 있는 많은 힘이, banyak kekuatan yang diberikan, 여러분에게 있는 많은 재정이 banyak secara finansial diberikan. 어디에 쓰고자 하느냐가 중요한 거예요. Di mana kita menggunakan itu semua itu adalah hal yang penting. 어디에 사용되고자 하는 것이 중요한 Di mana 거예요. kita menggunakan itu semua itu adalah hal yang penting. 제가 예수님을 만난 그 순간에 Setelah saya bertemu dengan Tuhan, 예수님께 모든 것 드리기로 결정한 saya 그날에 mengambil keputusan untuk memberikan semua kepada Tuhan. 내 재정도 주님의 것입니다. Finansial saya juga itu punya Tuhan. 저는 지금 비즈니스를 하고 있어요. Sekarang saya itu berbisnis 그리고 사역을 하고 있습니다. dan saya juga melayani Tuhan 선교를 하고 있어요. dan saya juga melakukan perjalanan misi. 그런데 여러분 이 모든 것들이 주님의 것이라고 저는 항상 고백합니다. Dan saya selalu mengakui bahwa kepada Tuhan bahwa ini adalah semua punya Tuhan. 왜 고백하는 줄 아십니까? Kenapa saya ngomong itu kepada Tuhan? 잊지 않기 위해서입니다. Supaya saya tidak lupa hal tersebut. 잊어버리지 않기 Supaya saya 위해서입니다. tidak lupa dengan 왜 우리 예배를 드리는지 아십니까? Tahu kenapa kita beribadah? 그 모든 재정이 주님의 것이고 Karena semua itu adalah punya Tuhan. 그 모든 지혜가 주님이 주신 Karena 것이고 semua hikmat yang kita punya itu adalah punya Tuhan. 내 자녀도 주님의 것이라는 걸 Anak-anak aku juga itu semua punya Tuhan. 잊지 않기 위해서예요. Supaya saya tidak lupa dengan hal tersebut. 저는 저주 가운데 태어난 사람과 같았습니다. Saya itu orang yang seperti terlahir dalam kutukan. 너무나도 가난한 집안에서 Saya 태어났고요. hidup dari keluarga yang sangat miskin. 너무나도 폭력적인 아버지 밑에서 Saya 자랐습니다. hidup dalam keluarga yang sangat penuh dengan 그런데 kekerasan. 예수님을 만난 그 순간에 제가 모든 것이 회복됐고 Tapi setelah saya bertemu dengan Tuhan, semua itu dipulihkan. 모든 것을 치유받았고 Semua itu disembuhkan. 그리고 아버지를 용서하게 됐고 Dan saya jadi bisa mengampuni ayah saya. 아버지를 사랑하게 Saya 됐습니다. jadi bisa mengasihi ayah saya. 제 마음 안에 예수님을 향한 사랑이 가득했습니다. Jadi dalam saya kasih Tuhan itu begitu jadi berlimpah. 그리고 예수님께 내 모든 삶을 드리기로 결정했습니다. Jadi saya mengambil keputusan untuk saya memberikan hidup saya kepada 그런데 Tuhan. 그것이 오래가지 Tapi 않더라고요. itu nggak bertahan lama. 그것이 여러분 바로 물이라는 뜻에 있습니다. Jadi itu ada dalam kata keramaian. 여러분 히카노스라는 많은 것이 나쁜 게 아니에요. Jadi hikanos itu dalam keramaian itu bukan hal yang salah. 저도 하나님이 축복하셔서 많은 재정을 주셨습니다. Saya juga diberkati oleh Tuhan Yesus dan saya diberkati secara finansial. 저는 교회에서 재정을 받지 않아요. Saya nggak diterima uang dari gereja. 이건 자랑이 아닙니다. Itu bukan saya mau memegahkan diri. 내가 받은 십자가의 구원의 은혜가 너무 크기 때문에 Karena karunia yang diberikan oleh kayu salib itu begitu besar. 제가 1만 달란트 빚진 자이기 때문에 Karena saya itu orang yang berutang dalam Tuhan. 제가 받은 구원에 비하면 제가 여러분 충성하고 제가 주님 앞에 드리는 모든 것은 너무나도 적기 때문에 Karena yang telah diberikan Tuhan itu begitu besar. Apa yang saya berikan itu begitu kecil. 목숨을 드리고 싶지만 Saya ingin memberikan hidup saya. 목숨을 다하고 싶지만 Saya pengen memberikan nyawa saya. 제 안에 아직까지 그런 두려움이 아직까지 있어서 Tapi dalam saya karena masih ada ketakutan seperti itu. 예수님을 위해서 순교하고 싶은 마음은 크지만 Saya ingin sekali melayani Tuhan.
아직까진 제 마음이 두려움이 있어서 Tapi ke dalam saya masih ada ketakutan. 그런데 제 모든 것을 드리고 싶은 것이 예수님을 만난 그 사건 가운데 제 모든 중심이었어요. Jadi waktu saya bertemu dengan Tuhan itu adalah waktu saya memberikan sekitar hidup saya, itu adalah tengah-tengah hidup saya. 그래서 모든 재정을 교회를 위해서 Jadi makanya semua keuangan saya untuk 선교를 gereja, 위해서. untuk perjalanan misi. 지금도 아직도 저는 여러분 제 집에 살지 못합니다. Sekarang saya juga nggak bisa hidup dalam rumah saya 누가 sendiri. 얻어준 집에서 살고 있어요. Saya tinggal di rumah yang diberikan sama salah satu jemaat. 아직까지도 제게 빚이 있습니다. Sampai sekarang saya juga masih banyak utang. 청년들을 리더로 키우기 위해서 Untuk saya melatih anak-anak muda, 저희 교회는 청년이 많습니다. di gereja saya itu banyak sekali anak-anak muda. 어마어마하게 청년들이 몰려옵니다. Banyak banget anak-anak muda yang datang ke gereja saya 예배를 드리기 위해서. untuk beribadah. 예배가 너무 좋아서. Karena ibadah itu begitu menyenangkan katanya. 그래서 그 청년들을 저처럼 비즈니스를 하며 세상에 나가서 싸워서 이기는 자로 세우고 싶어서 Jadi saya ingin melatih mereka supaya mereka bisa di dunia dan mereka menang dalam dunia. 그들에게 전심을 다해서 투자합니다. Jadi saya dengan sepenuh hati saya berinvestasi kepada 시간이 mereka. 되는 대로 이렇게 선교를 나옵니다. Jadi kalau ada waktu mereka datang ikut perjalanan misi bersama saya. 선교를 나오면 저는 마사지 샵을 하고 있거든요. Saya itu sekarang ada toko pijat. 그리고 제가 홈쇼핑에서 제 브랜드로 제가 많은 것을 팔기도 합니다. Terus saya juga jualan dari live gitu untuk jualan saya punya barang 너무 produk. 바쁩니다. Dan saya itu sibuk sekali. 근데 시간이 되는 대로 이렇게 시간을 쪼개서 선교를 옵니다. Tapi saya selalu meluangkan waktu untuk bisa datang 저는 오늘 perjalanan misi. 말씀을 전하고 나면 내일 바로 비행기를 타고 가야 됩니다. Besok setelah saya berfirman hari ini, saya besok harus naik pesawat. 그리고 바로 일해야 됩니다. Harus langsung kerja balik. 몸은 피곤합니다. Tubuh saya capek sekali, 힘들어요. lelah sekali. 힘들지 않은 것 같으세요? Apakah saya tidak terlihat seperti orang lelah? 힘들어요. Saya lelah banget. 너무 바빠요. Saya sibuk banget. 여러분 신앙생활하기도 바쁘시잖아요. Saudara-saudara juga pada semua sibuk kan dalam kehidupannya. 저는 청년 때부터 사역을 했어요. Dari saya muda, saya udah pelayanan kepada Tuhan. 선교하고 Saya perjalanan misi, 목회하고 terus saya menjadi pendeta. 수요일 금요일 주일 말씀 전하고 Terus hari Rabu, hari Jumat saya berfirman. 나가서 막 베개 사세요. Terus saya kalau keluar 막 saya 물건을 판매하고 saya jual bantal 와서 gitu. Beli 또 dong bantal saya, beli 마사지를 bantal 하고 saya. Terus kalau saya di 1년 toko 동안 pijat. 2년 동안 마사지를 받으려고 많은 사람들이 예약을 하고 기다립니다. Jadi orang itu untuk bisa dipijat sama saya itu mereka nunggu 1 sampai 2 tahun. 그 중에는 우리나라 회장님들도 계시고요. Dan di situ juga ada direktur-direktur besar di Korea. 유명한 연예인들이 줄을 서서 제게 치료를 받으러 옵니다. Banyak sekali artis-artis yang terkenal di Korea, mereka ingin diobati sama saya. 저는 치료하는 사람으로 유명해져 있기 Saya 때문에 itu terkenal dengan orang yang bisa mengobati dalam pijat. 그렇게 하신 분이 누구실까요? Siapa yang melakukan itu semua? 예수님이세요. Itu adalah Yesus. 힘들어요. Saya lelah, saya capek, susah. 월요일 가면 파김치가 되겠죠. 내일이면. Besok pasti saya kayak seharian 여기서 한 kelelahan. 300~400명은 제가 안수기도를 한 것 같아요. Di sini saya kayak berdoakan banyak sekali jemaat-jemaat di tempat ini. 어제도 막 너무 힘들더라고요. Semalam juga aku capek sekali. 근데 왜 이렇게 아침 일찍 예배를 드리시는 Tapi 거예요? kenapa ibadah sini pagi banget? 잠도 못 자게? Saya nggak bisa tidur. 저는 어제 10시 넘어서 들어갔어요. Kita balik ke tempat tinggal kita, hotel kita jam 10 malam. 배가 너무 고팠어요. Terus saya lapar banget. 라면을 한 그릇 먹었죠. Terus kita makan mie instan 1 mangkok. 그리고 1시간 동안 또 우리는 예배하고 기도했어요. Terus kita tim misi kita berdoa 1 jam. 12시가 넘었어요. Terus jam 12 lewat. 들어갔습니다. Terus saya balik ke kamar. 그런데 주님 기도하라고 하세요. Terus Tuhan suruh saya untuk berdoa. 또 기도했어요. 여러분들을 위해서. Terus demi saudara-saudara saya berdoa. 은혜 받게 도와주세요. Supaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. 오늘 예수님 만나게 도와주세요. Supaya saudara bisa bertemu dengan Tuhan malam hari ini. 그리고 3시간도 못 자고 나왔어요. Jadi saya cuma tidur 3 jam dan saya datang di tempat ini. 몸은 피곤해요. Tubuh saya itu capek sekali. 지치죠. Lelah. 근데 제 마음이 행복해요. Tapi hati saya penuh dengan sukacita. 그거면 다지 않습니까? Bukankah itu adalah segalanya? 여러분 마음이 어디 있는 거예요? Di manakah kita meletakkan hati kita? 주님이 원하시는 건 많은 언금이 아니에요. Yang Tuhan inginkan adalah bukan segala hal. 주님이 원하시는 건 여러분들의 어떤 큰 충성들이 아니에요. Yang Tuhan inginkan itu bukan ketaatan yang sangat-sangat besar. 주님이 원하시는 건 여러분들의 의지, 마음이에요. Yang Tuhan inginkan itu hanya hati kita, kemauan kita. 그거 하나 원하시는 거예요. Itu satu-satunya yang Tuhan 여러분 inginkan. 기억하십시오. Saudara-saudara ingat, 허다하니 나쁜 게 아니에요. keramaian itu bukan hal yang tidak bagus. 많은 지혜를 가지십시오. Kiranya kita bisa dipenuhkan dengan hikmat. 많은 힘과 능력을 가지세요. Kiranya kita bisa dipenuhkan dengan segala 많은 kuasa. 재정도 Kita 가지십시오. mungkin dipenuhkan dengan finansial. 그러나 무리가 되지 말아야 돼요. Tapi jangan
seperti menjadi keramaian. 물이라는 이 뜻은 오클로스입니다. Jadi kata keramaian ini itu ada kata oklos. 군중이라는 뜻입니다. Itu ngomong tentang rakyat, 그러니까 선동을 당하는 사람들입니다. ngomong tentang kerumunan massa, 세상에 많은 정보들, ngomong tentang informasi di 세상에 dunia, 많은 경험들, banyak pengalaman di dunia, 세상에 많은 이슈들이, banyak isu-isu di dunia, 여러분의 가정의 문제들이, permasalahan dalam keluarga, 여러분의 직장의 어려움들이, kesusahan dalam pekerjaan, 여러분의 삶의 상처들이, luka-luka yang kita punya dalam hati kita, 여러분의 마음을 빼앗으려 하는 거예요. yang terus merampas hati kita. 여러분의 생각을 빼앗으려고 합니다. Mereka mencoba untuk merampas kita punya 여러분의 pikiran. 믿음을 빼앗으려고 Mereka 해요. mencoba merampas iman kita. 믿음은 바라는 것들의 실상이에요. Karena iman itu bukan dari yang kita 보지 lihat, 못하는 것들의 tapi 증거예요. untuk melihat iman itu datang dari yang tidak kita 여러분 lihat. 돈으로 기뻐하십니까? Apakah saudara-saudara bahagia dengan 여러분 uang? 어떤 권위로 여러분들이 기대하고 계십니까? Apakah saudara-saudara menginginkan kita kuasa? 그게 믿음이 돼서는 안 돼요. Itu nggak boleh menjadi iman 진짜 kita. 우리의 믿음은 Yang harus menjadi iman kita 날 sesungguhnya 위해 십자가에 피 흘리신, adalah untuk Tuhan yang telah meneteskan darahnya 나를 구원하신, dan menyelamatkan kita. 나를 지금도 바라보시며 보시기에 힘이 좋다고 이야기하시는 Dan sampai sekarang waktu melihat kita, dia mengatakan kita itu adalah orang 그 yang indah. 하나님을 믿는 거예요. Kita harus percaya kepada Tuhan seperti itu. 여러분 믿음은 영적인 거예요. Percaya itu adalah hal yang spiritual. 이루어지지 않았지만 이루어지게 주식이 오르겠지, 내가 무언가 연봉이 오르겠지, 그리고 기대하면서 열심히 사는 거예요. Jadi walaupun mungkin itu tidak pernah mungkin susah untuk terjadi, tapi kita ada pengharapan di situ bahwa itu akan terjadi dalam hidup kita. 그러나 기억하십시오. Tapi ingat baik-baik, 세상엔 약속이 없습니다. Tuhan di dunia itu nggak ada janji. 절대 여러분에게 약속하지 않습니다. Dunia itu nggak bisa memberikan kita janji. 그러나 우리 예수님은 약속하고 Tapi 계세요. Tuhan itu memberikan kita janji 내가 목숨을 줬다고. bahwa Tuhan telah memberikan nyawanya. 하나님은 약속하고 계세요. Yesus memberikan kita janji 내가 내 아들을 줬다고. bahwa telah memberikan anaknya. 너희가 나를 믿고 Kalau engkau percaya kepada aku, 무엇이든지 구하면 apapun yang engkau minta 내가 시행할 거라고. akan aku berikan. 나를 믿는 자는 Orang yang percaya kepadaku 내가 한 일을 할 것이고 akan melakukan apa yang aku 나보다 더 큰 일을 할 akan 거라고. melakukan lebih besar daripada aku 주 lakukan. 예수를 믿으십시오. Kalau percaya kepada Tuhan, 예수님을 믿으십시오. percayalah kepada Tuhan, 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻을 maka keluarga 것이고 engkau akan diselamatkan. 무엇을 구하시든지 다 주실 Apa 거예요. yang engkau minta akan diberikan. 아멘. Amin, 아멘. amin, 아멘. amin, 아멘. amin. 그런데 여러분 이 무리가 너무나도 중요한 단어예요. Tapi kata keramaian ini tuh begitu penting. 세상에 휩쓸려 다니는 거예요. Jadi dia tuh tentang mengatakan bergerak 세상의 sesuai dengan 많은 dunia. 정보들에 끌려 다니는 Jadi 거예요. mengikuti informasi-informasi 우리에게 dunia. 변하지 않는 진리의 말씀이 있어요. Ada firman Tuhan yang jalan kebenaran. 너무 쉽습니다. Ini tuh begitu gampang. 모든 것이 다 들어 있어요. Semuanya ada di dalam firman 성경이 ini. 어렵다고요? Apakah Alkitab itu susah? 여러분의 눈이 세상에 있기 때문이에요. Karena mata kita tuh ada di dunia. 여러분의 마음이 세상에 있기 Karena hati kita 때문이라고요. tuh ada di dunia. 여러분의 마음이 주님께 있다면 Kan kalau hati kita ada dalam Tuhan, 바울의 눈을 비닐이 벗겨져서 예수님 그 성령으로 충만함으로 보게 하듯이 akan seperti Paul di mana mata dibukakan dia bisa melihat kuasa Tuhan. 여러분의 눈이 예수님께로 향한다면 Kalau mata kita tertuju kepada 이 Tuhan, 말씀 안에 있는 진리들이 jalan kebenaran di dalam firman ini 여러분에게 믿음이 될 것이고 akan menjadi iman dalam hidup kita. 여러분에게 복이 될 거예요. Akan menjadi berkat dalam hidup kita. 여러분 다윗이 시편 1편에 이렇게 이야기합니다. Dalam Mazmur 1 dikatakan, 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하고 orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak 죄인의 mengejar 길에 서지 dunia. 아니하고 Dia tidak berjalan di jalan yang salah. 오만한 자리에 앉지 않는다. Dia tidak berada di kesalahan. 시냇가에 심은 여호와의 율법을 주야로 묵상하는 자가 시냇가에 심은 나무라고 이야기했어요. Orang yang merenungkan firman siang dan malam itu seperti yang tertanam di samping sungai. 미안하다. 괜찮아 미안하다고 얘기 통역해. Dia minta maaf kepada 왜냐면 이건 지금 설교 원고에 없어요. soalnya ini nggak ada di skrip khotbahnya. 그러니까 지금 성령님이 막 이끌어 가시는 거예요. Jadi sekarang ini cuma sesuai 그러니까 지금 설교 Roh Kudus. 원고에 없는 걸 제가 이야기를 계속하니까 우리 청년이 지금 당황하는 거예요. Jadi soalnya sekarang nggak ada di skrip kata jadi aku kayak 괜찮습니다. kesusahan. Nggak apa-apa. 성령님 지금 운행하고 계세요. Sekarang Roh Kudus bekerja di tempat ini. 성령님 비둘기처럼 여기서 운행하고 계세요. Hari ini Tuhan bekerja di tempat ini. 독수리가 날개쳐 오르듯 새 힘이 부어지기 Seperti Raja 시작해요. Wali dia memberikan kita kekuatan yang baru. 성령님 지금 운행하고 계세요. Sekarang Roh Kudus bergerak di tempat ini. 누구에게 임하실지는 당신이 선택하는 거예요. Untuk siapa kita berada itu kita harus memilih. 오늘 여러분의 마음이 흐트러졌다면 Sekarang kalau hati kita sedang 여러분 이게 berbimbang, 분주한 거예요. ini adalah waktunya. 여러분 여호수아 1장에도 Di 이야기하십니다. Joshua 1 juga dikatakan, 여호수아야 강하고 담대해라. disuruh katakan kepada Joshua untuk dia bisa berani, 내 율법을 주야로 묵상해라. untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. 주야는 어떤 뜻일까요? Siang dan malam itu dikatakan seperti 내가 apa? 모든 것이 잘 돼도 Itu walaupun kita dalam 아무것도 kesuksesan, 보이지 않아서 캄캄할 때도 waktu kita dalam kegelapan gak ada yang melihat 하나님의 sekalipun, 말씀을 붙드는 거예요. kita tetap berpegang kepada firman. 그런 자에게 강하고 담대함이 임하고 Dan kepada orang seperti itu akan diberikan 그런 keberanian. 자에게 열매가 계속 임할 거예요. Dan kepada orang seperti itu akan terus diberikan 그런데 buah.
여러분 이 무리 오클라스는 너무나도 전부 다 세상의 분주함으로 쫓아다니는 사람들이에요. Dan orang keramaian ini dia tuh orang yang terus mengikuti dengan hal-hal dunia 뭐 dalam 하다 여기 keramaian. 오셨습니까? Alasan apa saudara-saudara di tempat ini? 세상의 근심과 걱정과 두려움 가운데 있다가 Mereka ada dalam ketakutan. 오늘 그냥 주일이니까 습관적으로 오셨습니까? Apakah alasan saudara-saudara kita apakah hari Minggu jangan makan di sini dengan kebiasaan? 여러분에게 들리지 않을 거예요. Saudara nggak akan bisa mendengar. 왜냐하면 여러분 이 무리가 끝내는 예수님을 십자가에 못 박습니다. Karena akhir dari keramaian ini adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. 성경에 이 무리가 십자가에 못 박았다는 것이 정확하게 나옵니다. Jadi dikatakan di sini tentang waktu Tuhan Yesus dimatikan di kayu salib. 이 무리들이 예수님이 예루살렘에 입성하실 때 호산나 호산나 왕으로 오신 예수님이라고 외칩니다. Jadi waktu Yesus kembali ke situ mereka bersorak hosana hosana anak Daud. 그런데 얼마 지나지 않아 이들이 빌라도에게 예수를 십자가에 못 박아라 무리가 그 외침을 외치고 있는 겁니다. Terus nggak lama kemudian mereka ngomong ke Pilatus untuk meminta untuk salibkanlah dia. 이들은 진리의 말씀을 들을 귀가 없습니다. Jadi karena mereka itu nggak punya telinga untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. 왜 그런지 아십니까? Tahukah kenapa? 예수님이 여러분 좋은 밭에 대해서 말씀하신 적이 Tuhan 있습니다. mengatakan tentang tanah. Orang ngomong tentang tanah. 뭐라고 Apa 이야기하셨나요? yang dikatakan di baca 길가에 itu? 뿌려진 씨를 Dia 이야기하십니다. ngomong tentang biji yang dilemparkan di tanah. 돌짝밭에 뿌려진 것을 이야기하십니다. Dia ngomong tentang yang ditanamkan di tanah berbatu. 가시덤불에 뿌려진 것을 이야기하십니다. Ada yang ngomong tentang tanah yang berduri. 그런데 무리에게는 풀어서 이야기해 주시지 않으세요. Dan dia nggak ngomongin tentang yang lain. 그리고 제자들에게 풀어서 이야기해 Dan 주십니다. dia bertanya kepada muridnya. 여러분 이게 진리를 말씀해 주시는 예수님의 놀라운 비밀이에요. Ini adalah rahasia besar yang Tuhan punya. 아무에게나 이야기해 주시지 Dia nggak katakan 않으십니다. kepada siapa-siapa aja. 그리고 제자들에게 이렇게 Tapi 이야기하십니다. dia berkata kepada murid-muridnya. 길가에 뿌려진 건 듣는 즉시 잊어버리는 거예요. Jadi kalau dilempar di tanah berbatu, mereka dengar langsung keluar dari telinga kita. 돌짝밭에 뿌려졌다는 것은 여러분 뿌리가 내리지 못해서 환란이 오면 뽑힌다고 이야기하셨어요. Jadi kalau mereka ada di tanah yang berduri, itu mereka nggak bisa berakar, jadi gampang sekali tercabut. 가시덤불에 뿌려진 건 욕심과 정욕과 탐심 때문에 열매를 맺지 못하는 것들을 이야기하고 계세요. Ya, jadi kalau yang di semak duri itu mereka nggak bisa berbuah. 그런데 좋은 밭에 떨어진 것은 즉시라고 이야기하셨어요. Tapi kalau mereka di tanah yang bagus, 30배, 60배, 100배 열매 맺기 시작합니다. dikatakan mereka bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan berkali-kali lipat ganda. 여러분 여기 오실 때 어떤 생각으로 오셨습니까? Waktu saudara kesini, saudara datang dengan pikiran seperti apa? 그냥 주일이니까 예배 드리러 가자 습관처럼 오셨습니까? Apakah saudara kesini cuma gara-gara kebiasaan, gara-gara ini itu hari Minggu, maka datang ke gereja? 죄송합니다. 여러분은 무리가 될 거예요. 그럼 Saya minta maaf sekali, saudara akan menjadi seperti keramaian. 오늘 그냥 예배니까 가서 뭔가 위로의 말씀 듣자 그러고 오셨습니까? Hari ini apakah saudara datang cuma gara-gara hari ini hari Minggu, jadi ya udah dengar khotbah deh gitu. 환란과 핍박이 오면 뽑힐 겁니다. Kalau seperti itu, dalam penganiayaan kalian akan tercabut akarnya. 전 예수님을 뜨겁게 만났어요. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus secara panas. 변하지 않을 자신이 있었습니다. Saya yakin sekali bahwa saya tidak akan berubah dalam Yesus. 모든 삶을 예수님께 드렸기 때문에. Karena saya telah memberikan segala kepada Tuhan. 그리고 병 고침 받는 그날 저는 고백했습니다. Jadi waktu saya disembuhkan oleh Tuhan, saya memberikan pengakuan, Tuhan 난 Yesus, 절대 예수님 변하지 않을 saya 겁니다. nggak akan berubah di hadapan Engkau. 변하지 않을 자신 있습니다. Saya yakin sekali bahwa saya nggak akan berubah. 나는 초자연적으로 예수님을 만났습니다. Karena saya telah bertemu dengan Tuhan yang dengan cara luar biasa. 내 병을 고쳐주셨고요. Engkau telah menyembuhkan aku. 내 알코올 중독을 끊게 하셨고요. Engkau telah membantu saya dalam kecanduan alkohol. 방언의 은사를 주셨고요. Engkau telah memberikan saya berbahasa roh. 그리고 내게 사랑한다 말씀해 Dan 주셨고요. Engkau telah mengatakan kepada aku bahwa Engkau mengasihi aku. 그래서 예수님께 내 삶을 드렸어요. Dan maka dari itu saya memberikan hidup saya. 변하지 않을 줄 알았습니다. Karena saya yakin bahwa saya tidak akan berubah. 그런데 제가 변하기 시작합니다. Tapi saya mulai berubah. 예배는 똑같이 드려요. Saya tetap ibadah seperti biasa. 찬양도 똑같이 해요. Saya tetap memuji Tuhan seperti biasa. 저는 예수님을 믿자마자 사역을 하기 시작했습니다. Saya mulai tergila-gila dengan Tuhan, saya langsung mulai pelayanan. 근데 우리 와이프가 저한테 계속 이야기를 해요. Tapi istri saya terus berkata kepada saya, 오빠 당신이 결혼하기 전이었습니다. jadi ini sebelum nikah, 오빠 자꾸 변해가는 것 같아요. dia bilang kepada saya, kamu tuh terus-terus berubah. 교만해지는 것 같아요. Sekarang kamu jadi lebih sombong. 저는 이야기했어요. 아니 난 안 Saya 변했어. ngomong, saya nggak berubah. 난 지금 성령 충만해. Sekarang saya tetap dipenuhkan dengan 난 Roh Kudus. 괜찮아. Saya nggak apa-apa sekarang. 난 여전히 기쁘고. Saya tetap dalam penuh kebahagiaan. 근데 우리 아내가 결혼하기 전에 계속 얘기했어요. 아니에요, 오빠 변했어요. Tapi sebelum nikah istri saya terus berkata kepada saya bahwa enggak, kamu tuh udah berubah. 들리지 않아요. Saya nggak bisa mendengar kata-kata itu. 여러분 예수님의 음성을 듣고 싶으시죠? Apakah saudara ingin mendengar suara Tuhan?
그 이전에 하나님 말씀을 먼저 들으셔야 돼요. Sebelum dari itu kita harus pertama mendengar suara firman 여러분을 Tuhan. 사랑하는 목사님의 설교를 듣고 여러분들이 깨달을 수 있어야 돼요. Kita harus bisa mendengar mendengar firman Tuhan dari pendeta kita dan bisa mendengar itu. 하나님의 말씀이 하나님이기 때문에 Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. 하나님의 음성을 듣는 건 너무나도 간단해요. Gampang sekali untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. 하나님의 말씀에 집중하는 거예요. Ada untuk kita fokus dengan firman Tuhan. 여러분이 사랑하는 리더십들, 여러분들의 리더십들이 이야기할 때 귀 기울여야 되는 거예요. Waktu leader kita berbicara kepada kita harus bisa mendengar suara itu. 그들이 세상에서 여러분들보다 월등하지 못하고 가난하다 할지라도 그들을 무시해서는 안 돼요. Walaupun mungkin leader kita itu tidak lebih hebat daripada kita di dunia, mungkin mereka lebih miskin, tapi kita tetap harus taat kepada mereka. 그 리더들의 이야기를 못 듣는다면 여러분들은 예수님의 음성을 들을 수가 없어요. Kalau kita nggak bisa mendengar suara leader kita nggak akan bisa mendengar suara Tuhan. 내가 보이는 리더에게도 순종하지 못하는데 어떻게 여러분 보이지 않는 하나님의 말씀에 순종할 수 Kepada 있겠습니까? leader yang terlihat aja kita nggak bisa percaya dan taat. Gimana kita bisa percaya dan taat kepada Tuhan yang tidak terlihat? 저는 들리지 않았어요. Saya nggak mendengar waktu itu. 그리고 난 열심히 하고 있고 잘하고 있다고 제가 자신했어요. Saya yakin dan percaya banget kalau saya itu sekarang sedang 그런데 sukses sekali. 2002년도에 결혼을 했습니다. Terus saya waktu 2002 saya nikah. 그리고 하반신 마비가 걸렸어요. Terus saya lumpuh setengah badan saya. 40일 동안 걷지 못했습니다. Setengah 40 hari saya nggak bisa jalan sama sekali. 너무 많이 아팠어요. Sakit sekali kaki saya. 전 제 믿음이 대단한 줄 알았습니다. Saya kira iman saya itu luar biasa sekali. 그런데 병원을 쫓아다니기 시작했어요. Tapi saya pergi-pergi ke banyak rumah sakit. 병원에서 못 고친답니다. Rumah sakit bilang nggak bisa disembuhkan. 수술해도 평생 고통을 달고 살아야 된대요. Katanya walaupun dioperasi pun bakal tetap kesakitan. 다리를 칼로 찢는 고통이 계속됐습니다. Jadi kaki saya itu sakit banget seperti kayak dipotong-potong sama pisau. 진통제를 맞으면 딱 30분 견딜 수 Jadi 있었어요. kalau dikasih painkiller itu cuma bisa bertahan 30 menit. 그리고 여전히 아팠습니다. Tetap sakit. 그래서 고통에 울부짖었어요. Jadi saya menangis dalam hadapan Tuhan. 그런데 우리 와이프가 저를 기도원으로 끌고 갔습니다. Terus istri saya membawa saya ke bukit doa. 들것에 실려갔어요. Terus saya dibawa dengan tandu ke bukit doa. 병원에서 못 고친다고 하니까 Karena kata rumah sakit itu nggak bisa disembuhkan lagi. 그 기도원에 가기까지도 엄청나게 와이프하고 싸웠습니다. Untuk saya pergi ke bukit doa itu saya juga berantem banget sama istri saya. 그 고통은 이루 말할 수 없었어요. Karena sakitnya itu benar-benar nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. 죽고 싶을 정도로 아팠습니다. Rasanya kayak benar-benar mau mati. 그리고 집사람이 수 없는 싸움 끝에 저를 끌고 기도원에 갔습니다. Tapi setelah kita berantem, akhirnya istri saya tetap membawa saya ke tempat doa. 저희 목사님 기다리고 계셨어요. Kita menunggu pendetanya. 그런데 제가 이렇게 들것에 실려오니까 목사님이 저에게 손을 얹고 눈물 흘리면서 기도하겠어요. Terus karena saya ditandu, jadi akhirnya saya dilihat sama pendetanya dan akhirnya dia berdoa. 그 첫 기도가 우리 부열이 교만한 것 용서해 주십시오. Kata pertama yang dikatakan itu adalah untuk bisa mengampuni rasa sombong dalam Pastor Joshua. 겉으로는 주님이 하셨습니다. Dalam luar saya terus berkata, Tuhan yang melakukannya. 겉으로는 주님이 영광 받으셔야 됩니다. Dari luar itu saya melakukan hal yang mungkin kelihatan untuk memuliakan nama Tuhan. 모든 것이 주님의 것입니다. Dan di luar saya kayak ngomong itu semua punya Tuhan. 그랬지만 그 모든 것이 제 거였습니다. Tapi ternyata di dalam itu saya tetap mengambil itu semua punya saya. 제 교만했던 모든 것들이 스크린처럼 생각이 났어요. Kesombongan dalam hidup saya itu tiba-tiba muncul dalam pikiran saya seperti film. 그리고 예배에 들어갔습니다. Terus masuk ke ibadah. 들것에 누워 있었어요. Terus saya duduk dalam tandu 3천 itu. 명이나 되는 사람들이 예배를 드리고 있었어요. Terus di situ ada sekitar 3.000 orang. 근데 목사님 이야기하십니다. Tapi pendetanya berkata, 우리 무열이가 다 죽게 생겼다고. kayak Joshua itu sekarang lagi sakit banget. 우리 무열이 위해서 기도해 달라고. Mari kita doa untuk Joshua. 3천 명이 기도했습니다. Jadi 3.000 orang di tempat itu berdoa. 그리고 숙소에 들어갔어요. Terus saya balik ke tempat tinggal. 근데 통증이 멈추지 않고 더 심해지기 Tapi 시작했어요. rasa sakitnya itu nggak hilang, malah makin parah. 그리고 온몸으로 번졌습니다. Jadi dari yang awalnya cuma di kaki jadi seluruh badan. 밤새도록 고통에 시달렸어요. Jadi selama tiap malam aku tuh benar-benar kesakitan. 아침이 됐어요. Jadi pagi 나는 못 참겠어. saya tuh nggak bisa tahan lagi. 여보 나 병원에 보내주세요. Terus saya minta kepada istri untuk saya dibawa ke rumah 나 sakit. 이제는 못 견디겠어. Saya sekarang udah nggak bisa tahan lagi. 나 병원에 가야 돼. Saya harus pergi ke rumah sakit. 구급차 불러줘. Tolong panggil ambulan. 그런데 우리 장모님이 전도사님이셨어요. Jadi ibu mertua saya itu adalah seorang petinggi di gereja. 지금도 두 손 들고 7시간씩 6시간씩 기도하는 분이세요. Sekarang pun dia tetap berdoa 7 jam angkat tangan. 몸무게가 34kg밖에 안 되세요. Berat badannya itu sekarang cuma 30-an kilo. 영적인 장군이세요. Tapi dia itu adalah perwira dalam roh. 그분의 사역이 저한테 흘러온 거예요. Jadi dia punya pelayanan itu mengalir kepada saya. 근데 그 전도사님 이야기하시는 거예요. Jadi saya ngomongin tentang saya punya mertua. 성전에 가면 예수님이 고쳐줄 거야, 김 원장. Mertua saya bilang kalau saya bilang ke mertua saya kalau saya ke rumah sakit saya akan 나는 응답 disembuhkan. 받았네. 저 성전에 가면 고쳐주신다고 했네. Mertua saya bilang kepada saya kalau kamu berdoa di situ kamu akan disembuhkan. 근데 제가 소리 지르기 시작했어요. Tapi saya mulai berteriak. 예수님이 저기서 고치실 거면 여기서 고쳐주셔야죠. Kalau dia bisa menyembuhkan saya di tempat itu, harusnya dia bisa menyembuhkan saya di tempat ini. 예수님은 살아있지 않아요. Bukankah
saya ngomong kepada dia kalau Tuhan itu bukan Tuhan yang hidup. 예수님은 고치실 수 없어요. Tuhan itu nggak bisa menyembuhkan. 예수님은 능력이 없어요. Tuhan itu nggak ada kekuatan. 그렇게 여러분 믿음이 있었고 그렇게 예수님을 살아있다라고 간증하고 고백했던 제가 Saya yang dulu banyak dengan penuh dengan iman dan selalu memberikan kesaksian di gereja, 여러분 무리처럼 예수님을 부인하기 시작했어요. saya mulai seperti dalam keramaian, saya mulai mengignore Tuhan. 청년의 목사님이 청년들과 함께 저를 들것에 쓰리려고 왔어요. Jadi anak-anak muda dia tuh mentandu saya, bawa ke tempat itu. 그런데 저를 보고 막 울기 시작하셨어요. Dan waktu mereka melihat saya, mereka tuh mulai menangis. 그리고 우리 와이프한테 이야기했어요. 민경아, 무열이 병원에 보내자. Jadi mereka pada melihat saya dalam kesakitan, akhirnya ngomong ke istri saya untuk bawa ke rumah sakit. 도저히 볼 수가 없다. Katanya kasihan banget. 근데 우리 와이프가 이야기했어요. Tapi istri saya berkata, 아니요, Enggak. 목사님, 우리 남편은 예배 드리러 가야지 살아요. jadi istri saya ngomong ke orang-orang di situ bahwa enggak, suami saya tuh harus ibadah supaya dia bisa hidup kembali. 예배 드리러 가야 돼요. Dia harus pergi ibadah. 정말 미웠어요. Saya tuh benci banget. 제가 소리 질렀어요. Saya teriak kepada istri 지금도 우리 saya. 와이프가 여기 앉아 있어요. Jadi istri saya tuh duduk di sini. 제 와이프한테 소리 질렀어요. Saya teriak kepada istri saya. 내가 너 가만두지 않을 거라고. Saya nggak akan biarin kamu. 내가 나으면 너 가만두지 않을 Kalau 거라고. saya sembuh, saya nggak akan biarin kamu. 제가 나을 걸 이미 알고 있었나 봐요. Mungkin saya waktu itu saya sadar saya bakal disembuhkan. 막 소리 지르기 Jadi 시작했어요. saya mulai teriak ke istri saya. 그랬더니 청년의 목사님이 끌어내 그러더라고요. Terus ada pendeta muda di situ suruh saya untuk 들것에 bangun. 묶였어요. Terus saya diangkat 그런데 여러분 그때부터 신비한 경험을 했어요. dan mulai dari itu kayak berasa ada sesuatu yang luar biasa. 모든 것이 슬로우 비디오로 보이는 Kayak 거예요. secara misterius gitu, kayak semua tuh slow mo gitu. 요만한 비가 오고 있었어요. Ada kayak tetesan air yang kecil 빗줄기가 banget. 땅에 떨어질 때 크게 보이는 거예요. Tapi waktu dia mulai turun ke tanah, itu airnya itu 한 makin besar. 300m도 안 되는 거리가 저한테는 몇 시간이 걸리는 것처럼 느껴졌어요. Jadi jarak 300 meter itu terlihat jauh sekali kayak beberapa jam 저는 jaraknya. 추리닝을 입고 있었어요. Saya waktu itu pakai celana santai, 그 위로 제 옷 위로 떨어지는데 송곳이 저를 찌르는 것처럼 아팠어요. tapi air tetesan hujan yang saya lihat itu waktu kena dengan celana saya itu menjadi sakit. 차에 실렸어요. Jadi saya dibawa ke mobil. 그리고 가는 도중에 제가 이런 생각을 하고 있었어요. Waktu di dalam mobil saya berpikir seperti ini. 창피해서 어떡하지? Saya malu banget gimana ya? 어제 3,000명이 날 위해 기도했는데 Kemarin 3.000 orang berdoa untuk aku. 그리고 내가 많은 사람들을 병 고치는 사람이었는데 Terus dulu juga aku tuh orang yang menyembuhkan orang-orang. 난 창피해서 어떡하지? Aku malu banget gimana ya 이 ini? 작은 질병 하나도 나는 고치지 못하는데 Kayak saya nggak bisa menyembuhkan kaki saya sendiri. 제가 이렇게 교만하고 있었어요. Aku sombong banget seperti itu. 그리고 성전 연문으로 들어갔습니다. Terus saya masuk ke bait Tuhan. 거기서 충격적인 일이 벌어져요. Situ ada hal yang luar biasa yang mengagetkan terjadi. 문이 열렸어요. Pintunya terbuka. 예수님 서 계시는 거예요. Jadi saya melihat Tuhan 피 묻은 손으로, dengan tangannya penuh darah 못 자국난 손으로 dan dengan tangannya ada lubang paku. 제가 다리부터 들어가는 순서대로 만져주기 시작하셨어요. Terus waktu saya masuk, kaki saya mulai dipegang oleh Tuhan. 제 고통이 멈추기 시작했어요. Rasa sakit di kaki saya mulai hilang. 제 아픔이 사라지기 시작했어요. Rasa sakit dalam tubuh saya itu mulai perlahan-lahan hilang. 저는 십자가의 사건을 분명히 믿고 있다고 생각했어요. Saya kirain bahwa saya itu benar-benar percaya dengan kejadian di kayu salib. 그런데 열심이었어요. Dan ternyata saya tetap curiga. 그 순간 십자가의 사랑이 제 안에 들어오기 Dan 시작했어요. itu akhirnya saya benar-benar merasakan rasa kasih dari kayu salib tersebut. 그 십자가의 사건이 진짜 제 삶에 들어오기 시작했어요. Dan kejadian kayu salib itu menjadi nyata banget dalam hidup saya. 진짜 예수님이 내 안에 들어오기 시작했어요. Tuhan itu mulai masuk dalam hidup saya. 저희 와이프가 저를 보고 이 사람 미쳤구나 생각했대요. Jadi istri saya waktu melihat saya, dia kayak orang ini kayak gila deh. 제가 엉엉 울고 있었어요. Karena waktu itu saya tuh benar-benar nangis 근데 tersenduh-senduh. 얼굴이 해같이 빛나고 있었대요. Walaupun saya nangis tersenduh-senduh, tapi muka saya tuh terlihat bahagia. 우리 와이프가 드디어 너무 고통스러워서 미쳤구나. Jadi istri saya kayak lihat, oh benar-benar sakit banget sampai dia gila kali ya. 저한테 물어봤어요. Jadi dia nanya kepada aku, 여보 괜찮으세요? kamu nggak apa-apa? 제가 이야기했어요. Terus saya ngomong kepada istri saya, 예수님이 진짜 부활하셨어요. Tuhan Yesus tuh benar-benar bangkit dari kematiannya. 예수님 진짜 날 위해 죽으셨어요. Tuhan itu benar-benar mati demi aku. 예수님의 십자가의 사건이 진짜입니다. Ternyata kejadian di kayu salib itu benar-benar nyata adanya. 우리 와이프도 울기 시작했어요. Terus akhirnya istri saya juga ikut menangis. 들것이 내려졌어요. Terus akhirnya saya dibawa turun dari 우리 tandunya. 와이프가 울면서 저한테 이야기하더라고요. Jadi dengan menangis istri saya ngomong kepada saya, 여보 예수님께 예배드리는데 예수님이 고쳐주셨는데 예수님께 예배드리는데 ibadah kepada Tuhan, 건방지게 누워서 예배드리실 겁니까? apakah engkau bakal kayak secara sombong gini kayak tiduran gitu ibadahnya? 그분께 무릎 꿇으세요. Jadi istri saya suruh saya untuk berlutut dalam hadapan Tuhan. 제 다리는 소아마비처럼 말라 있었어요. Jadi kaki saya itu kurus banget, 뼈만 남아 있었어요. tinggal tulang doang soalnya gara-gara sakit. 그런데 일어섰습니다. Terus saya duduk seperti ini, 그리고 mulai 무릎을 꿇었어요. bangkit, dan saya mulai berlutut.
그리고 하염없이 울면서 예배를 드렸습니다. Terus saya menangis terus-terusan dengan beribadah. 저는 지금도 잊을 수가 없습니다. Sekarang pun saya nggak bisa lupa. 그날 나를 만지신 예수님의 손 Tuhan yang menyentuh kaki saya. 기억하십시오. Ingat baik-baik. 오늘 당신의 아픈 마음을 만지실 Hari itu 거고 akan menyentuh hati kita yang sakit. 당신의 아픈 질병을 만져주실 Tuhan 거고 akan menyentuh sakit dalam tubuh kita. 여러분이 세상에 뺏겼던 여러분의 마음을 주님께 집중한다면 Apapun yang dirampas dunia, kalau kita kembali kepada Tuhan, 그리고 금요 예배였어요. dan itu ibadah hari Jumat, 제가 수술해도 못 고치는데 수술하기로 내가 결정한 그 돈도 없었던 때였습니다. jadi waktu itu saya nggak ada uang, tapi saya ada sedikit uang untuk 그 saya gunakan 수술비를 untuk 들고 operasi. 처음 걸어갔어요. Terus aku berjalan dengan pegang uang yang saya untuk pakai untuk operasi itu, 껄껄거리면서 dengan jalan pelan-pelan. 그리고 강대상에 올려놨습니다. Terus saya berikan kepada Tuhan di 목사님이 Bentar. 기도해 주셨어요. terus saya didoakan oleh pendetanya. 그리고 청년회에서 연락이 왔어요. Terus saya dikontak sama anak muda. 분명히 하반신 마비가 걸린 걸 봤거든요, 모든 사람이. Soalnya semua orang tuh lihat kalau saya itu ada lumpuh. 그런데 일어났거든요. Terus tiba-tiba bangkit. 간증해 주세요, 우리 청년들에게. Terus pendetanya minta untuk saya bisa 제가- berbagi kesaksian di anak-anak muda. 제가 소리 지르면서 이야기했어요. Saya dengan teriak saya ngomong, 난 교만하면 죽습니다. kalau saya sombong lagi saya akan mati. 난 간증 못 하겠습니다. Saya nggak bisa memberikan kesaksian. 그리고 그 겸손함을 유지하기 위해서 지금까지 몸부림치고 있습니다. Terus untuk saya tetap bisa berendah hati, saya terus bergumul dalam Tuhan. 여러분 자신하지 마십시오. Jangan terlalu percaya diri dengan hidup saudara. 여러분 절대 교만하면 안 됩니다. Kita nggak boleh sombong di hadapan Tuhan. 오늘 그런 예수님을 만나는 귀한 날이 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. Saya berkati kepada saudara-saudara, kira saudara-saudara bisa menemukan Tuhan di tempat ini. 저는 여전히 신경이 끊어져 있습니다. Di sini saya tetap sakit. 병원에서 걸을 수 없다고 했습니다. Jadi waktu itu di rumah sakit ngomong saya nggak bisa jalan. 그런데 저는 걸어 다닙니다. Tapi sekarang saya bisa berjalan. 저는 뛰어다닙니다. Sekarang saya bisa berlari. 그래서 기뻐 뛰는 겁니다. Dan 예배할 sekarang saya 때. juga bisa berloncat. 그래서 여러분 기뻐서 막 주님 앞에 온몸으로 다 찬양하는 겁니다. Sekarang makanya saya bisa dengan seluruh tubuh saya memuji Tuhan. 전 지금도 우리 교회에서 제가 제일 청년들 어느 청년보다 제가 가장 열정적으로 예배합니다. Sekarang juga di gereja saya dibanding sama anak-anak lain, saya itu paling bergairah waktu 예배 beribadah. 오면 먼저 무릎을 꿇습니다. Jadi kalau saya mulai ibadah, saya langsung berlutut kepada Tuhan. 왜냐하면 그분이 가장 높으시기 때문에. Karena dia adalah Tuhan yang paling tinggi. 오늘 여러분에게 무언가 은혜로운 말씀을 전하러 온 게 아닙니다. Jadi saya bukan untuk ngomong apa kepada 저는 saudara. 오늘 예배하고 싶었습니다. Saya hari ini datang bukan untuk berfirman, tapi untuk saya ibadah di tempat ini. 예수님을 예배합시다. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Praise the Lord. Praise the Lord. 예수님을 예배합시다. Mari kita beribadah kepada Tuhan. 예배하는 건 프레스키네오라는 뜻이에요. Arti kata ibadah itu ada preskineo. 입맞춤이라는 Itu 뜻이에요. ada supaya kita bisa bercium bibir kepada Tuhan. 그래서 엘리야에게 하나님이 바알에게 입맞추지 않고 무릎 꿇지 않는 7천 명이 있다고 말씀하십니다. Jadi dikatakan kepada Ilea bahwa banyak sekali orang yang tidak bisa berlutut kepada Tuhan. 그것이 사랑하는 거예요. Itu adalah ngomong tentang kasih. 어떤 걸 사랑하십니까? Apa yang kita kasihi? 어떤 걸 예배하십니까? Apa yang kita puji? 당신의 가장 첫 번째가 뭡니까? Apa yang prioritas dalam hidup kita? 여러분의 가장 첫 번째가 Yang paling pertama dalam hidup kita, 예수님이 되기를 원합니다. kiranya itu menjadi Tuhan Yesus. 이게 바로 제자됨입니다. Ini apa yang dikatakan tentang murid. 제자라는 뜻은 마데테스라는 Jadi 뜻입니다. kata murid itu dari kata madetes. 이 마데테스라는 뜻은 헬라적으로 그냥 여러분 배움을 이야기하는 게 Jadi 아닙니다. dari kata bahasa Yunani itu bukan tentang kita belajar aja. 내가 존경하고 사랑하는 사람을 Kepada orang yang kita benar-benar respect, 신뢰하는 스승을 kita percaya kepada 멘토의 모든 것을 apa yang dilakukan mentornya, 내가 다 갖기 위해서 untuk kita bisa mengambil itu 사모하는 semua. 겁니다. Kita benar-benar mengingini itu. 하나 되는 겁니다. Jadi menjadi satu dengan senior 이게 kita. 여러분 요한복음 15장에 예수님 포도나무고 너희는 가지라고 이야기하신 Jadi ini 겁니다. yang dikatakan bahwa dari Yohanes bahwa Tuhan itu adalah rantingnya dan kita adalah bagian dari. 여러분의 모든 성품과 기질이 온유하고 겸손함 가운데 엎드리는 사람이 되길 원하고 Kiranya kita semua bisa berlutut di hadapan Tuhan. 무슨 말씀을 하시든지 순종할 수 있는 사람이 돼야 되는 거예요. Kita harus bisa menjadi taat di dalam apapun yang dikatakan dengan Tuhan. 잘하는 것을 원하는 게 Bukan 아닙니다. tentang kita ingin menjadi sukses, 특별한 것을 원하는 것이 bukan kita 아닙니다. ingin menjadi spesial, 하나님이 원하시는 것은 순종이에요. tapi kita taat kepada apa yang dikatakan Tuhan. 예수님이 원하시는 건 순종입니다. Kita taat kepada yang Tuhan inginkan. 제자들이 여러분 특별한가요? Apakah murid-murid itu lebih spesial daripada orang lain? 제자들은 골칫덩어리입니다. 예수님께. Mereka itu benar-benar menyusahkan Yesus. 예수님을 쫓아다니지만 맨날 싸워요. Mereka mengikuti Yesus, tapi mereka selalu berantem sama Yesus. 아무리 말씀을 풀어서 이야기해줘도 믿음으로 믿지 반응하지 않아요. Mau diomongin seperti apapun, mereka tetap nggak berespon. 끝내는 예수님을 부인하고 전부 다 도망갑니다. Dan mereka itu akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan 이게 여러분 훌륭한 제자인가요? apakah ini murid-murid yang bagus? 그렇지만 제자들은 예수님과 삶을 같이 했어요. Tapi murid-murid ini mereka hidup bersama tuh Yesus. 순종은 관계 안에서 나옵니다.
ketaatan itu mulai dari hubungan. 아무에게나 순종하지 않아요. Kita nggak bisa taat kepada siapa aja. 그래서 여러분 시간이 중요합니다. Jadi makanya waktu itu penting. 아까 여러분 처음에 이야기했던 여러분 허다한이란 뜻 안에 오랜 시간이라는 것이 있습니다. Jadi dikatakan di awal-awal tentang keramaian, itu tuh ada kata juga 그러니까 크고 lama. 많은 것들을 이야기하기도 하지만 Dia ngomong 많은 tentang 시간을 Dia 이야기하기도 ngomong hal 합니다. yang besar, tapi dia juga ngomong tentang waktu yang panjang. 저도 예수님과 여러분 28년을 예수님 만나고 여기까지 매일 순종하기 위해서 몸부림쳤습니다. Saya 28 tahun saya percaya kepada Tuhan, dan sampai sekarang pun saya tetap bergumul supaya saya bisa di tempat ini. 제자의 이 뜻을 여러분 히브리어로 번역을 하면 알루프라는 뜻입니다. Kalau dalam bahasa Ibrani, kalau ditranslate itu ada kata alup. 이게 13장 예레미야 13장 2절에 보면 너의 친구 삼았던 자를 이라고 나옵니다. Jadi ini di Yeremia 3 dikatakan tentang untuk kita menjadi teman. 그러니까 친구라는 이야기입니다. Jadi ngomong tentang pacar. 친밀하다는 이야기. Itu ngomong tentang kedekatan. 그러니까 가장 가깝다는 이야기. Ngomong tentang paling dekat. 그런데 여러분 이 알루프라는 뜻 안에 유순하다라는 뜻이 있습니다. Dalam kata alup itu ada kata dengan 이게 belas 예레미야 kasih. 11장 19절에 나는 끌려서 도살당하러 가는 순한 어린 양과 같으므로 할 때 순한이 알루프라는 뜻입니다. Jadi kata anak domba yang jinak itu adalah kata alup. 이게 바로 여러분 이사야서 53장 7절에 예수님이 여러분 도살장에 여러분 입을 열지 않고 잠잠하게 어린 양으로 걸어가신 십자가의 길을 이야기하는 겁니다. Dia yang ngomong tentang tidak membukakan mulutnya dan seperti anak domba yang tetap dibawa ke bagaimana tetap tenang. 예수님도 하나님 말씀에 순종하신 거예요. Tuhan Yesus juga taat kepada firman-Nya Tuhan. 여러분 사울 왕은 순종에 실패합니다. Raja Saul itu dia gagal untuk taat. 그러나 다윗 왕은 순종에 성공한 왕입니다. Tapi Daud itu dia adalah raja yang berhasil untuk taat dalam Tuhan. 다윗이 죄가 없었나요? Apakah gara-gara Daud nggak ada dosa? 다윗이 사울을 죽이고 싶은 마음이 없었습니까? Apakah gara-gara Daud nggak pengen untuk membunuh Saul? 광야에서 사울을 피해 도망 다닐 때 사울을 여러분 굴 속에서 만납니다. Waktu Daud itu berlari untuk menghindar dari Saul, dia ketemu dengan Saul. 그런데 다윗이 죽이려고 칼을 뽑았어요. Tapi dia untuk membunuh, dia ngambil pisau. 많은 옆에 있는 용사들이 와 원수를 당신에게 맡기셨습니다. Banyak perwira-perwira kayak di sekitar ngambil, wah sekarang Tuhan memberikan musuhnya. 죽이십시오. Bunuhlah. 그런데 다윗의 마음이 찔렸다고 나옵니다. Tapi Daud itu dia hatinya berat. 들을 수 있는 마음이 있는 거예요. Dia ada hati yang bisa mendengar. 순종하고자 하는 마음이 있었던 Dia ada 거예요. hati yang bisa taat. 자기와 가장 가까운 용사들보다 Lebih daripada orang yang pahlawan di sekitar dia, 세상의 이치와 이성과 감정보다 daripada emosi dan posisi dalam dunianya. 하나님의 말씀이 먼저 자기의 마음을 찔렀던 거예요. Firman Tuhan itu benar-benar yang pertama kali masuk ke dalam hatinya. 하나님이 그에게 말씀하시는 거예요. Jadi Tuhan berkata kepada Daud, 세상은 탁월한 걸 원하고 dunia itu pengen yang hebat. 세상은 뛰어난 걸 원하고 Dunia itu pengen orang-orang luar biasa. 세상은 무언가 1등을 원하지만 Dunia itu pengen supaya kita tuh selalu nomor 1. 세상은 doing을 원하고 세상은 펑션을 원하지만 Dunia itu ngomong tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita doing dan function. 우리 하나님은 순종의 자리에 있기만 하면 되는 거예요. Tapi bagi Tuhan kita hanya perlu untuk di tempat di mana kita taat kepada Tuhan. 말씀을 듣고자 하는 자리에 있기만 하면 되는 거예요. Kita cuma perlu untuk kita baca firman Tuhan. 다윗은 하나님의 음성을 듣습니다. Daud itu mendengar suara Tuhan. 내가 기름 부은 왕을 네가 해쳐서는 안 된다고. Bahwa raja yang aku urapi itu kamu nggak boleh bunuh. 칼로 옷자락을 뱁니다. Jadi dengan pisaunya dia cuma untuk robek jubahnya. 그게 다윗의 모든 감정과 기분과 세상의 많은 욕망을 잘라내는 거예요. Jadi dia itu memotong dia punya perasaan. 다윗이 죄가 없었습니까? Apakah Daud nggak ada dosa? 다윗은 여러분 자기 용사 우리아의 아내 밧세바를 범한 어마어마한 죄인입니다. Jadi Daud itu dia juga melakukan dosa yang sangat-sangat besar. 살인 교사를 했어요. Dia menyuruh untuk pembunuhan. 여인을 얻기 위해서. Untuk supaya dia bisa mendapat 그것도 자기의 perempuan. 가장 충성스러운 용사 중에 37명의 용사 중에 한 명이에요. Itu pun dia membunuh prajurit dia supaya bisa mengambil perempuannya. 다윗은 죄인입니다. Daud itu juga orang berdosa. 그런데 죄를 지었다는 말 한마디에 Tapi dengan kata dia berdosa, 선지자의 말 한마디에 dengan kata seorang nabi, 무릎을 꿇고 회개하기 시작합니다. tapi dia berlutut untuk mulai meminta pengampunan. 여러분 삶에서 이렇게 순종하는 거예요. Dalam kehidupan kita harus taat seperti ini. 하나님은 이렇게 순종하는 자를 기다리시는 거예요. Tuhan itu menunggu orang yang bisa taat seperti ini. 여러분 어떤 부자 청년이 나옵니다. Jadi ada orang kaya yang muncul. 부자 청년이 예수님께 나옵니다. Jadi orang kaya ini muncul, anak muda kaya ini muncul. 그리고 예수님께 나아가서 어떻게 영생을 얻을 수 Terus dia 있겠습니까? bertanya kepada Yesus, gimana dia bisa mendapatkan hidup yang senantiasa? 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, Jadi jangan mencuri, jangan membunuh. 거짓 증언하지 말라, 속여 빼앗지 말라. Terus jangan menjadi
내 부모를 공경해라. berzina dan harus menghormati ayahmu dan ibumu. 이야기합니다. 선생님, 내가 어려서부터 다 지켰습니다. Terus dikatakan kepadanya, guru dari kecil aku melakukan ini semua. 예수님이 그를 사랑하셨다고 이야기가 나옵니다. Dan Tuhan itu mengatakan telah kasih. 사랑하사 이르시되 Terus dia dengan menaruh kasih kepadanya. 너에게 berkata, 아직 한 가지 부족한 것이 있어. hanya satu lagi kekurangan. 너에게 있는 모든 재물을 팔아서 Pergilah jual apa yang kamu miliki 가난한 자들에게 다 나눠주고 dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. 나를 따라올 수 있겠니? Apakah engkau bisa memberikan itu semua dan ikut aku? Follow me. Untuk bisa ikut dengan aku. 그런데 그가 근심했대요. Tapi orang itu jadi kecewa. 그가 사랑하는 건 재물이었던 거예요. Yang dia kasih itu adalah kepemilikannya. 따르지 못하는 거예요. Dia nggak bisa ikut Tuhan. 여러분에게 오늘 여쭙겠습니다. Jadi saya akan bertanya kepada saudara pada hari ini. 당신이 버리지 못하는 한 가지가 뭔가요? Apa satu hal yang saudara nggak bisa tinggalkan? 온전히 순종하지 못하는 한 가지가 뭔가요? Apa yang membuat saudara nggak bisa taat sepenuhnya kepada Tuhan? 기도 자리에 나오지 못하고 Yang membuat kita nggak bisa datang 예배 ke 자리에 doa. 나오지 Yang 못하고 nggak bisa datang ibadah. 여러분들이 순종하 사랑하라 그럴 때 사랑하지 못하고 Yang waktu disuruh untuk kita bisa mengasihi tapi nggak bisa 용서하지 mengasihi. 못하고 Saya kita nggak bisa mengampuni. 그리스도인으로 핍박 가운데 살아내라 그럴 때 여러분들이 살아내지 못하고 거기서 패배하는 그 모든 한 가지가 뭘까요? Yang kita disuruh untuk hidup dalam Kristus tapi kita tidak bisa, kita gagal. Apa alasannya itu? 다시 여러분에게 말씀드립니다. Saya ngomong lagi kepada saudara. 예수님은 당신에게 doing을 원하지 않아요. Tuhan itu nggak pengen kita melakukan sesuatu. 펑션을 원하지 않아요. Nggak pengen fungsi dalam hidup 주님이 kita. 당신에게 원하는 건 Yang Tuhan inginkan being이에요. itu adalah dengan kita saja. 머무는 거예요. Untuk kita tinggal dalam Tuhan. 기도의 자리에 Untuk kita dalam tempat 예배의 doa, 자리에 dalam tempat ibadah 오랜 시간 dengan lama. 예수님을 따르는 거예요. Untuk kita terus mengikut Tuhan. 아멘. Amin. 저도 예수님을 여기까지 따라왔습니다. Saya juga datang ikut dengan Yesus sampai tempat ini. 잘했냐고요? Apakah saya orang yang luar biasa? 잘한 거 하나도 없습니다. Nggak ada luar biasanya dari saya. 특별하냐고요? Apakah saya spesial? 전 특별한 거 하나도 없습니다. Dalam saya nggak ada yang spesial 저는 sama sekali. 선교에 전혀 맞지 않은 목사입니다. Saya tuh orang yang nggak pantas banget dengan 자는 것도 되게 pelayannya. 까다롭고요. Saya itu sensitif banget dengan waktu tidur. 예수님 다음으로 우리 와이프 다음으로 사랑하는 게 먹는 겁니다. Dan setelah istri saya dan Tuhan yang saya paling kasihi itu, yang paling suka itu adalah makan. 먹는 게 입에 안 맞으면 괴로워해요. Kalau makanan yang nggak cocok itu saya sengsara banget. 근데 저는 홀리 스테디움을 너무 좋아합니다. Tapi saya suka banget sama Holy Stadium. 맛있는 것만 주고 계세요. Cuma kasih makanan-makanan yang enak. 너무 감사합니다. Terima kasih banget. 너무 행복해요. Saya seneng banget. 지금 배가 자꾸 나올라 그래요. Sekarang perut saya tuh jadi makin buncit. 한국에서보다 더 많이 먹고 있어요. Karena saya makan lebih banyak daripada waktu saya di Korea. 성교에는 맞지 않는 사람입니다. Saya tuh orang yang nggak cocok dengan perjalanan 그런데 misi. 주님이 왜 저를 쓰실까요? Tapi kenapa Tuhan menggunakan saya? 주님 내가 여기 있사오니 Tuhan, aku ada di tempat ini. 나를 써주소서 Pakailah hidupku di 나의 맘 나의 몸 주께 드리 hatiku dan tubuhku kuberikan kepada Engkau. 주 받으옵소서 Terimalah Tuhan. 주님 내가 여기 있사 Tuhan, aku ada di tempat ini. 나를 보내소서 Kirimlah hidupku. 가진 것 모두 다 주께 드리리 Apa yang kumiliki semua aku berikan kepada Engkau. 주 받으옵소서 Kiranya Engkau menerima semua pemberian ini. 할렐루야 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 Amin. 나를 받으옵소서 Tuhan, kiranya Engkau menerima hidupku. 제 소원은 하나예요. Alasannya itu cuma satu hal. 주님 말씀에 순종하기를 원해요. Yang kita harus lakukan itu cuma satu, untuk taat dalam firman Tuhan. 아무 능력이 없고 Saya nggak punya apa-apa. 아무런 지혜도 없고 Saya nggak punya hikmat apa-apa. 아무런 힘도 없고 Saya nggak punya kekuatan apa-apa. 아무런 능력이 없지만 Saya nggak punya kekuatan apapun. 나를 구원하신 예수님의 십자가 앞에
Tapi di hadapan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saya, 내 다리를 만져서 Dia- 고치신 그 예수님 앞에, dalam Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan kaki saya, 나를 다시 걷게 하신 예수님 앞에 di hadapan Tuhan Yesus yang membuat saya bisa berjalan kembali, 주님 말씀만 하십시오. Tuhan berbicara kepadaku. 나는 순종하겠습니다. Kalau Tuhan berbicara, aku akan taat. 기억하십시오. Ingat baik-baik, 순종이 제사보다 낫습니다. ketaatan itu lebih mending daripada korban 어떤 bakaran. 수장의 기름보다도 가장 존귀한 게 순종입니다. Yang lebih berharga daripada segala minyak urapan itu adalah untuk kita taat. 순종할 준비가 되셨습니까? Apakah saudara siap untuk taat? 순종할 준비가 되셨습니까? Apakah siap untuk taat? 제가 이 간증만 하고 여러분들의 오늘 예배를 마치려고 Saya akan 합니다. ngomong kesaksian terakhir dan mengakhiri ibadah hari ini. 제가 홈쇼핑에 처음 na갔던 그 순간이 있습니다. Ada pertama kali saya muncul dari home shopping untuk jualan. 주님이 저에게 홈쇼핑에 나가게 될 거라고 감동하셨어요. Jadi Tuhan memberikan saya hati untuk bilang kepada saya bahwa saya akan muncul di home shopping. 그리고 어느 날 금요 철야 예배를 인도하러 다른 교회에 갔습니다. Terus jadi saya ada di mana suatu Jumat saya pergi ke gereja lain. 그런데 그 교회의 목사님 사모님하고 밥을 먹고 있었어요. Terus saya lagi makan dengan pendetanya dan istri pendeta. 근데 성령님이 제 안에서 말씀하기 시작하시는 Dan Roh 거예요. Kudus mulai berbicara kepada saya. 내가 너에게 홈쇼핑 나가게 될 거라고 너에게 감동한 걸 얘기해라. Tolong bilang kepada pendeta ini dan istrinya tentang aku udah kasih tahu kamu untuk pergi ke home shopping. Terus saya ngomong tiba-tiba, 밥 먹는데요? kan kita lagi makan. 목사님 사모님 계시는데? Kayak dan di sini ada pendeta dan istrinya. 그냥 순종하고 얘기했어요. Jadi saya dengan taat saya ngomong kepada 근데 pendetanya. 사모님이 놀라시는 거예요. Tapi istri pendeta kaget. 사모님이 유명한 쇼호스트 출신이었어요. Ternyata istri pendeta itu dia tuh dulu ada seorang show host yang terkenal. 와, 목사님, 와, 선교사님, 제가 쇼호스트 출신이에요. Dia bilang wah Pak Pendeta saya itu dulu adalah seorang MC. 월요일 날 제가 쇼호스트 한 명을 만나게 해드릴게요. Hari Senin nanti saya bakal kenalin kepada show host yang terkenal. 제 생각엔 홈쇼핑에 가려면 홈쇼핑에 높고 그런 대표를 만나서 그 대표를 통해서 이렇게 들어가야 되는 걸로 생각했어요. Saya kirain untuk saya bisa mulai home shopping saya harus ketemu sama direktur-direktur yang tinggi gitu supaya saya bisa home shopping. 그런데 하나님이 전혀 다른 방법으로 Tapi 역사하셨어요. Tuhan bekerja dengan cara lain. 그래서 월요일 날 만났습니다. Jadi hari Senin saya bertemu, 월요일 날 만났어요. hari Senin saya bertemu 저는 금요일 날 철야 예배 때 dan 이제 목사님을 만났고 Jumat sebelumnya itu saya bertemu dengan 월요일 pendetanya. 날 만났습니다. Hari Senin saya bertemu dengan show 그리고 제가 hostnya. 이야기했어요. Terus saya ngomong, 제가 이런 제품을 만들기 원합니다. saya itu pengen buat produk seperti 제품이 ini. 나오지도 Jadi 않았어요. produknya aja belum dirilis. 그냥 아이디어만 낸 거예요. Saya cuma ngomong tentang ide saya. 그런데 그 쇼호스트 분이 제가 화요일 날 가서 한번 내가 친한 MD가 있는데 물어보겠습니다. Jadi show host yang ini bilang kepada saya, besok nanti saya akan ngomongin tentang kepada salah satu MD는 MD 제품을 terkenal. 결정하는 Jadi 사람이에요. MD itu dia orang yang mengambil keputusan tentang produknya. 근데 제가 들어가려고 하는 그 홈쇼핑은 굉장히 크고 유명한 우리나라의 3대 홈쇼핑 중에 하나입니다. Jadi home shopping yang saya mau jualan barang itu adalah home shopping yang terkenal banget di Korea. Dia tuh top 3 di 아무나 Korea. 들어갈 수가 없어요. Nggak sembarangan orang bisa jualan produk di situ. 굉장히 오랜 시간이 걸립니다. Kayak butuh proses yang sangat panjang. 근데 그분이 화요일 날 전화가 왔어요. Tapi waktu hari Selasa saya langsung dapat telepon. 원장님 그 제품을 찾는 MD가 있습니다. Dia bilang, Pak ada MD yang pengen produknya Bapak. 그리고 수요일 날 만났어요. Terus saya ketemu di hari Rabu. 그리고 그분이 제 제품을 그리고 홈쇼핑에 출연하게 시켜주기로 결정을 했어요. Terus dia langsung mengambil keputusan untuk bisa produk saya dijual di home shopping itu. 근데 놀라운 거 아십니까? Apakah tahu yang lebih luar biasa lagi? 저를 처음 소개해 준 분도 사모님이에요. Dan yang pertama kali yang ngedalin itu juga istri pendeta. 월요일 날 만난 분도 집사님이에요. Dan orang yang pertama kali saya ketemu di hari Senin itu juga orang gereja. 제 제품을 홈쇼핑에 넣어주기로 결정한 MD도 5대째 신앙인이에요. Jadi yang MD yang mengambilkan keputusan itu dia tuh Kristen 5 generasi. 그리고 와이프랑 기도하기 Jadi 시작했습니다. saya mulai doa dengan istri saya. 주님이 계속 말씀하시는 거예요. Tuhan terus berbicara. 대박이 터질 거다. Dia bilang bakal luar biasa. 엄청난 일이 터질 Bakal 거다. ada hal luar biasa terjadi. 와, terus kayak- 돈 많이 벌게 Terus 하시겠다. kayak wah saya bakal dapat banyak uang. Wah. Saya wah 제 소원이 있어요. itu ada keinginan saya. 저는 열방을 먹이고 입히고 살리고 세워서 보내는 거예요. Keinginan saya itu adalah supaya saya memberi makan, menghidupkan, bisa memberi pakaian untuk bisa menghidupkan orang-orang di bangsa-bangsa. 그냥 강남 말고요. Jadi nggak cuma di daerah Gangnam, 대한민국 말고요. nggak cuma di daerah Korea, 전 열방이요. tapi bangsa-bangsa. 저는 돈이 많이 필요해요. Saya butuh banyak uang. 저는 더 많이 유명해져야 Saya 돼요. pengen jadi lebih terkenal. 더 많은 은사가 필요해요. Saya butuh lebih karunia lebih lagi. 왠 줄 아십니까? Tahu kenapa? 열방을 살려야 되니까. Karena saya harus menghidupkan 한 bangsa-bangsa. 영혼을 살려야 Saya 되니까. harus menghidupkan satu jiwa. 그래서 대박이 Terus 나겠구나. saya kayak wah bakal luar biasa nih. 그런데 그 쇼호스트 분이 계속 아픈 사람을 데리고 와요. Terus orang show host ini dia terus membawa orang sakit kepada saya. 방송하러 갈 때마다. Tiap kali saya pergi untuk live, 그리고 자살하려고 하는 사람들을 데리고 와요. terus dia membawa orang yang pengen bunuh diri.
저는 방송을 하러 가서 계속 기도해줘요. Saya situ untuk live, tapi saya terus doakan orang. 계속 나아요. Terus mereka terus sembuh. 놀라운 기적이 일어나요. Hal-hal luar biasa terus terjadi. 그리고 방송을 딱 3번 할 수 있는 기회를 줬어요. Terus dia kasih saya kesempatan 3 kali untuk bisa live. 3번 동안에 100%를 넘지 못하면 4번째 방송을 할 수가 없는 게 홈쇼핑의 룰이에요. Kalau bisa 3 kali dia tuh nggak bisa jual sampai habis, itu keempat kali itu udah nggak bisa lagi 전 live. 대박이 날 줄 알았어요. Terus saya kirain bakal hebat. 첫 방송을 했어요. Saya kirain terus yang pertama 망했어요. terus gagal. 두 번째 방송을 또 했어요. Terus saya live untuk kedua kalinya, 망했어요. terus gagal lagi. 그리고 쇼호스트들은 계속 몰려와요. Terus terus datang kepada 저 saya. 메이크업을 다 하고 Saya udah make up, 그리고 머리에 이게 까만 것도 이렇게 좀 뿌리고 terus saya kasih yang hitam-hitam ke rambut saya supaya nggak kelihatan 예쁘게 ubannya, 보이려고. supaya untuk lebih ganteng. 그런데 기도하면서 눈물 콧물이 막 쏟아져요. Tapi waktu saya doa tuh saya terus nangis, terus saya beringusan, 여전히 주님은 고쳐주고 계셨어요. dan Tuhan terus menyembuhkan. 마지막 방송이 남았어요. Terus sisa live 우리 untuk 와이프랑 terakhir, 따로 기도하고 있었어요. saya berdoa masing-masing dengan istri saya. 근데 주님이 저에게 말씀하시는 Terus 거예요. Tuhan berkata kepada saya, 내일 방송 대박 날 거다. besok akan sukses sekali, 아니 내일 대박 날 거다. besok akan jadi hebat, 내일 대박 날 거다. besok akan keren. 제가 집사람에게 쫓아갔어요. Terus saya pergi kepada 여보, istri saya, 내일 대박 난대. besok bakal hebat. 우리 katanya. 와이프가 저한테 이야기했어요. Terus istri saya juga ngomong kepada 나도 saya, 응답 받았어요. saya juga dapat jawaban, 내일 대박 난대요. besok bakal luar biasa. 와 대박 Terus, 나겠구나. wah bakal luar biasa. 그리고 기대하고 방송에 갔어요. Terus saya dengan penuh pengharapan saya pergi untuk 메이크업을 live. 예쁘게 했어요. Saya ganteng dengan 옷도 make up. 예쁘게 입었어요. Saya pakai baju yang keren. 입을 풀기 시작했어요. Terus saya mulai kayak 근데 갑자기 또 아픈 pemanasan. 사람을 데리고 왔어요. Terus ada yang bawa orang sakit lagi. 또 기도해 줬어요. Terus saya mulai doa lagi. 눈물 콧물이 쏟아졌어요. Terus saya nangis lagi, terus saya makeup을 ingusan 수정을 lagi. 했어요. Terus saya akhirnya perbaiki makeup saya. 그리고 방송에 들어갔어요. Terus saya masuk ke studio. 대박 났냐고요? Apakah jadi luar biasa? Apakah ada hal 망했어요. Saya gagal lagi. 저는 화가 났어요. Terus saya marah. 제 안이 삐졌어요. Terus saya jadi ngambek. 난 삐졌어. Saya 나는 이렇게 삐졌어. ngambek. 내 마음이 힘들어. Hati saya jadi kesusahan. 그리고 작가와 PD와 미팅하러 갔어요. Terus saya meeting bersama orang-orang staff di situ, 저에게 penulisnya. 기회는 완전히 사라졌어요. Kesempatan saya itu benar-benar jadi hilang. 너무 실망이 왔어요. Terus saya penuh dengan kecewaan. 앉아 있었어요. Terus saya duduk, 시무룩하게. saya duduk. 근데 그 쇼호스트 분이 찾아오셨어요. Terus show saya datang. 원장님, 저기 쇼호스트들이 원장님 말씀 듣고 기도받고 회복된 쇼호스트들이 목사님, 원장님 말씀 듣고 예배 드리려고 저기 다 모여 있어요. Pak Sohos yang Bapak doakan dan mereka sembuh, mereka tuh pada semua kumpul di situ, Pak. 그때 12명인가 있었어요. Situ kayak ada sekitar 12 orang 지금 gitu yang berkumpul. 생각하니까 생각나네. 12제자가 Sekarang kayak keingat 예수님 gitu, 계셨- seperti kayak murid 12 Yesus 명이 12 있었던 gitu. 것 같아요. Di situ ada sekitar 12 그래서 Sohosnya. 제가 가자 그러는 거예요, 저한테. Terus dia minta saya untuk pergi ke situ. 여러분님은 가고 싶겠어요? Kalau jadi saudara, apakah saudara mau pergi? 기분 다 상했는데? Kan lagi ngambek, lagi kesel 제 hatinya. 마음은 화가 나고 있는데? Hatinya lagi marah. 제가 가고 싶지 않았어요. Saya tuh nggak pengen banget ke situ. 그래서 제가 대답했죠. Terus saya jawab, 안 가겠습니다. saya nggak mau. Oke, aku pergi. 그리고 갔어요. Terus akhirnya saya pergi. 그리고 거기서 말씀을 전했어요. Terus saya mulai ngomong di situ. 제 마음이 뭐 뜨거웠냐고요? Apakah hati saya berbara-bara waktu itu? 제가 지금처럼 막 성령이 막 뜨거웠냐고요? Apakah waktu itu saya dipenuhkan Roh Kudus seperti sekarang? 아니요, 차가웠어요. Enggak, hati saya itu benar-benar dingin. 그냥 말씀 전했어요. Saya cuman ngomong. 근데 왜 은혜를 받아요? Saya cuman ngomong tapi mereka tuh diberkati. 막 울기 시작하는 거예요. Dan mereka mulai nangis. 그리고 기도해 줬어요. Saya mulai mendoakan 주님이 제 마음 안에 기도해 주라는 거예요. dan Tuhan itu mendoakan hati saya. 제 마음은 기도해 주고 싶지 않아요. Saya nggak pengen doa untuk hati saya sendiri. 그런데 그냥 순종했어요. Tapi saya cuman taat. 전부 다 기적이 일어나요. Pokoknya saya doa di situ dan banyak banget mujizat terjadi di tempat itu. 그리고 여전히 제 마음은 힘들었어요. Tapi hati saya tetap susah. 그리고 예배 끝나고 문 닫고 나왔어요. Terus akhirnya saya keluar, 차에 앉았어요. terus saya duduk di mobil. 그런데 우리 와이프가 울기 시작해요. Terus istri saya nangis di dalam mobil. 옆에서 막 울기 시작해요. Dia mulai nangis. 여보, Dia ngomong kepada saya, 주님이 나에게 감동하셨어요. Tuhan itu menyentuh hati saya. 그 문을 나오는 순간에 Waktu saya keluar dari pintu itu, 민경아 대박 아니니? Tuhan ngomong kepada saya, MK apakah bukan ini hal yang luar biasa? 예수님의 대박은 영혼들에게 있으셨어요. Kata luar biasa Tuhan itu ada pada jiwa-jiwa. 제 대박은 돈에 있었어요. Luar biasa saya itu adalah di dunia, ada di uang. 와이프가 울기 시작했어요. Dan istri saya mulai menangis. 저도 울기 시작했어요. Saya juga mulai menangis. 그리고 하염없이 회개했어요. Terus saya terus bertobat dalam Tuhan. 근데 이 속물 같은 모습, Tubuh saya ini, 아직까지도 성숙하지 않은 이 모습, ternyata saya yang masih nggak bisa memberikan sepenuhnya dan jujur kepada Tuhan. 아직까지도 죄 많은 이 모습 Tubuh saya masih banyak dengan dosa. 회개했어요. Saya bertobat dalam Tuhan.
그리고 주님이 우리 아가파오 이 교회에 집중하라고 하셨어요. Terus Tuhan menyuruh saya untuk fokus kepada gereja saya sekarang Agapau. 집중했어요. Terus saya fokus. 그리고 연말에 송구영신 예배가 끝나고 집에 와서 기도할 때였어요. Terus waktu di ibadah akhir tahun, setelah ibadah waktu saya pulang ke rumah, 무열아 수고했다. Tuhan berkata kepada saya, Joshua, kamu telah melakukan yang baik 갑자기 untuk. 주님의 음성이 들렸어요. Tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. 주님 제가 뭘 수고했는데요? Saya ngomong, aku udah lakukan apa Tuhan? 저 아무것도 한 거 없는데요. Aku nggak ngelakuin apa-apa Tuhan. 그런데 주님이 말씀하셨어요. Terus Tuhan berkata kepada aku, 네가 먼저 그 나라와 의를 구했으니 kamu telah lebih dahulu mencari kehendak dalam hidupku. 내가 더하리라. Carilah 라는 dulu. 음성이 크게 들렸어요. Carilah dulu dalam kerajaan Tuhan, maka aku akan berikan semuanya 제가 kepadamu. 그냥 벌떡 일어났어요. Saya langsung bangkit dari situ. 그 음성에 너무 심장이 터질 것 같아서. Karena firman itu tuh begitu membuat hati 그리고 saya 두 손 berdebar-debar. 높이 들고 선포했어요. Saya langsung mengangkat kedua tanganku dan berfirman, 아멘. Amin. 그리고 우리나라에서 가장 큰 벤더 홈쇼핑에 들어가기 위해서 연결해주는 회사가 있어요. Terus ada vendor paling terkenal di Korea yang bantu untuk home shopping. 가장 큰 회사에 제가 소속되게 됐어요. Dan di perusahaan yang besar itu saya menjadi bagian dari perusahaan itu. 그리고 들어갔습니다. Terus saya masuk, 그리고 홈쇼핑에 다시 베개를 만들었어요. terus saya membuat bantal. 그 베개로 3년 동안 어마어마한 매출을 올리기 시작합니다. Jadi bantal itu dalam 3 tahun itu membuat omset yang sangat-sangat besar. 그리고 지금도 김무열 베개하면 한국에서 굉장히 유명합니다. Sekarang kalau search nama Pastor Joshua Kim Muyol, bantal Kim Muyol itu masih banyak banget. 저를 브랜드가 되게 하셨고요. Tuhan membuat saya menjadi sebuah brand, 그러나 주님은 과정을 보세요. tapi Tuhan itu melihat prosesnya. 순종하는지 안 하는지, Apakah taat apa tidak? 내 감정이 어떻고, Perasaan saya seperti 내 apa? 기분이 어떻고, Perasaan emosi 내 saya seperti 삶의 apa? 환경이 어떻든 Environment hidup saya 그게 seperti apa? 중요하지 않아요. Itu bukan yang penting. 지금 당신이 순종할 수 있는 게 중요한 거예요. Yang penting itu adalah untuk kita bisa taat pada saat ini. 왜 예수님이 베드로와 야고보와 요한을 사랑했는지 Kenapa 아십니까? Tuhan itu begitu mengasihi Petrus, Yakobus dan Yohanes? 왜 그 12제자를 사랑했는지 Kenapa 아십니까? mengasihi 12 murid Yesus tersebut? 예수님이 제자들에게 말씀하세요. Karena Tuhan Yesus berkata kepada 그들을 murid-muridnya 만났을 때 waktu bertemu dengan mereka. 너희는 이제 고기 닦는 어부가 아니라 Sekarang mereka itu bukan nelayan yang menangkap ikan, 사람을 낚는 어부가 tapi 될 mereka 거다. akan menjadi orang yang menangkap manusia, 나를 jiwa-jiwa, 따라. untuk meminta untuk ikut. 부자 청년은 자기의 재물을 버리지 못했어요. Jadi anak muda yang kaya itu dia nggak bisa meninggalkan dia punya kekayaan. 베드로, 야고보, 요한에겐 그물과 배는 자기 삶의 모든 거예요. Tapi bagi mereka, jadi bagi Petrus, mereka itu semua nelayan. 그물과 배를 버려두고 Jadi mereka meninggalkan jalan yang berarti semuanya untuk hidup mereka. 예수님을 따르기 시작해요. Dan mereka mulai mengikut Tuhan. 아멘. Amin. 오늘 예수님을 따라갑시다. Hari ini mari kita ikut dalam Tuhan. 예배팀 올라오세요. 찬양합시다. 오늘 예수님 따라가기 원하시면 아멘 합시다. Kalau kita ingin mengikuti Yesus pada hari ini, katakan amin. 여러분의 마음의 중심이 부드러워야 돼요. Hati kita harus menjadi lebih lembut. 온유함은 전부 다 비워지는 거예요. Belas kasihan itu menghilangkan segala kekerasan dalam hidup kita. 겸손함은 무슨 말씀을 하시든지 따를 수 있는 상태가 되는 거예요. Kita harus menjadi rendah hati, jadi apapun yang katakan kepada kita, kita bisa taat kepada itu. 오늘 찬양할 때 Waktu kita memberikan pujian kepada Tuhan, 여러분이 정말 예수님을 경외하기 원하는 마음으로 여러분들이 오늘 서기를 원한다면 kalau saudara benar-benar dengan pengen mengambil keputusan untuk berdiri di hadapan Tuhan, 여러분들의 모든 세상의 것들을 내려놓고 untuk kita meninggalkan hal dunia, 오늘 그 경외함은 두려움과 기쁨이 공존하는 마음을 이야기하는 거예요. dikatakan tentang hati kita yang bisa menerima kemuliaan Tuhan itu. 예수님이 두려운 거예요. Untuk kita bisa takut akan Tuhan. 저는 그분이 두려워요. Saya takut akan Tuhan. 그런데 여러분 너무 행복하고 기쁜 거예요. Tapi walaupun itu, saya tetap hidup dalam begitu penuh kebahagiaan. 이게 경외함입니다. Ini adalah kemuliaan. 오늘 그 경외함으로 예수님을 순종하며 따르기 원하는 자들은 그 자리에서 일어나세요. Bagi yang ingin taat dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama 찬양합시다. dan kita memuji Tuhan.